ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓପିଏସସି ଏଏସଓ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟା ହେଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 9 2025ରେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଏକ୍ଜାମରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 400 ମାର୍କର ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ବା 400 ମାର୍କର ପିଲାମାନେ ଆମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 400 ମାର୍କର ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ବା 400 ମାର୍କର ପିଲାମାନେ ଆମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଜିକେ 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 ଜିଏସ୍ ପାଖାପାଖି ଆମର କେତେ ମାର୍କର ପଡ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନେ 100 ମାର୍କର, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ସେଇଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଖାପାଖି 200 ମାର୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବା 200 ମାର୍କର ପେପର ହେଇଥିଲା। ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା ମ୍ୟାଥ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥ ପିଲାମାନେ 50, ରିଜନିଂ ପିଲାମାନେ 50। ତ ଟୋଟାଲ ପିଲାମାନେ ଆମର 400 ମାର୍କ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ମ୍ୟାଥର 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ରିଜନିଂର 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ମ୍ୟାଥର ଯେଉଁ 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା 50 ମାର୍କର ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ। क्वेश्चन नंबर 1 ପିଲାମାନେ ଦେଖ, क्वेश्चन नंबर 1 ଅଛି फाइंड द मिसिंग फिगर इन द सीरीज फ्रॉम द आंसर फिगर गिवन बिलो। ଏଠି जो ପିଲାମାନେ क्वेश्चन फिगर ଦେଇଛି, क्वेश्चन फिगर ର फोर्थ फिगर टाକୁ ଦେଖ, ଏଇ जो फोर्थ फिगर टाକୁ ଏଇ फोर्थ फिगर ରେ ଗୋଟେ क्वेश्चन मार्क ଅଛି। ଏ क्वेश्चन मार्क ଜାଗାରେ ଏଇ जो ଚାରୋଟି फिगर ଅଛି, ଚାରୋଟି फिगर ରୁ କୋଉ फिगरଟା ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ फिगर, ଏଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ फिगर ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଥାର୍ड फिगर। ଆମେ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଗରରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଗରକୁ ଆମର କୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଗରରୁ ଥାର୍ଡ ଫିଗରକୁ ଆମର କୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଥାର୍ଡ ଫିଗରରୁ ଫୋର୍ଥ ଫିଗରକୁ ଆମର କୋଉ ଭଳିଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ। ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅପସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ତମାନେ ଦେଖ, ଇରେଜ୍ କରିଦିଅ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଫିଗରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସ ନା ତମାନେ କ୍ରସ୍ ବି କହିପାରିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲଟା ଅଛି ସେଇଟା କଣ ନା ଟପ୍ ର ମିଡିଲରେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା କଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଫିଗର, ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଗର, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଗରକୁ ଆସୁଛି ନା ସେଇଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଫିଗରକୁ ଦେଖ, ସେଟା ନା ମଝିରେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ମଝିରେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଯାଉଛି, ଫୋର୍ଥ ଫିଗରକୁ କଣ ହବ, ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ରହିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଫିଗରରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଗରକୁ ଆସିକି ଥାର୍ଡ ଫିଗର ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ଥାର୍ଡ ଫିଗରରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖଉନି। ତ ଫୋର୍ଥ ଫିଗରରେ କଣ ହବ, ଫୋର୍ଥ ଫିଗର ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଫିଫ୍ଥ ଫିଗରରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖେଇବନି। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହାଇ ପେନ୍ ଚିହ୍ନ ବି ତମେ କହିପାରିବ, ଗୋଟେ ଗାର ବି କହିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗାରଟା କଣ ନା রাইট সাইড বা বটম ର রাইট সাইড ରେ ଅଛି। ସେ ବଟମ ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପ୍ରଥମ ଫିଗରରେ ଯାହା ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫିଗର ତାହା ଅଛି। ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଣ ହେଇଛି, ଥାର୍ଡ ଫିଗରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ତ ଫୋର୍ଥ ଫିଗରରେ ବି ସେୟା ରହିବ। ଫୋର୍ଥ ଫିଗରରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବନି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଫିଗରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଫିଗରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ, ତ ଥାର୍ଡ ଫିଗରରେ ଟିକେ ବଦଳିଛି, ତ ଥାର୍ଡ ଫିଗରରେ ଯାହା ଥିବ ସେଟା ଫୋର୍ଥ ଫିଗରରେ ବି ରହିବ। ତ ଏଠି କଣ ମଝି ବା ଏଠି କଣ ମଝିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଗାରଟା, ତଳକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ପଳେଇ ଆସିছে, ମଝି ଗୋଟେ ଗାର ପଳେଇ ଆସିছে। ତ କଣ ହବ, ଅପସନ ନମ୍ବର 1 ହବ ଆମର ଆନ୍ସର। କୋଉଠି ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର 1 ହେଲା ଆନ୍ସର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁତକ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ କର ତମେ ଟିକେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର ସବୁତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ। କାରଣ ନିଜେ ଯେତେ ଯାଏଁ ତମେ ନ କରିଛ ନା ସେତେ ଯାଏଁ ତମର ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହବନି। ନିଜେ କଲେ ହିଁ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ରିଟେନସନ୍ କରିପାରିବ। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच रिजेम्बल्स द विथ मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। माने ए इफेक्टिव जो लिखा है तार मिरर इमेज कौन हम, मिरर इमेज माने कोन, एटी गार लागिबो तो ई रो अपोजिट बा ई टा गुटे उल्टे के लिखिबा। एटी देखो ईटा को उल्टे के लिखा है, तीनटा के उल्टे के लिखा है, किंतु दुईटा देखो उल्टे के लिखा है, तो एटा काटि दबा। ई पर भी आसीबा आज यूजुअल, तो एटी किंतु भी नाही, एटा तो कटि गला। ଏବେ ଦେଖ ତାପରେ ଆଇ ତ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିବ, ଟି ଟା ଯେମିତି ସେମିତି ରହିବ, ସି ଟା ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ଏଠି ବି ସି ଉଲ୍ଟି ଯାଇଛି, ଇ ଟା ବି ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଫ ଟା ଦେଖ, ଏଠି ଏଫ ଟା ସିଧା ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ହବନି। ତ କଣ ହବ, ଅପସନ ନମ୍ବର 1 ହବ ଆମର କଣ आंसर। कोठी अछि, ऑप्शन नंबर 1 माने ऑप्शन नंबर बी, बी रे 1 अछि, तो ऑप्शन नंबर बी हला हमर आंसर। चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन के हम जिबा। क्वेश्चन नंबर 3 टा पिला माने देखो, two rotated position of a dice are given below, which number will be at the top if 3 is at the bottom। जदि 3टा पिला माने बॉटम रे रुहे ताहले
ଟପ୍‌ରେ କ'ଣ ରହିବ ବା ଆମକୁ 10ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ 2ଟି ରୋଟେଟେଡ୍ ଡାଇସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥିବ, ସେଇ ଡାଇସ୍‌ରୁ ତମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ସବୁବେଳେ କମନ୍ ନମ୍ବର ଖୋଜିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆମକୁ ଅପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି କମନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି 2ଟାକ ଡାଇସ୍‌ରେ, ଏଠି ଗୋଟେ କମନ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କମନ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି 2, 2 2ଟା ଲେଖିଦେଲି। କମନ୍ ନମ୍ବର ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ବୁଲେଇବା। ଯେମିତିକି 2 ପରେ କ'ଣ ଆସିବ 1, 1 ପରେ କ'ଣ ଆସିବ 4, ତ 2 ପରେ 1 ଲେଖିଦବା, 1 ପରେ କ'ଣ ଲେଖିଦବା 4। ସେମ୍ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆକୁ ବି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଲେଇବା। 2 ପରେ କ'ଣ ଆସିବ 5, 5 ପରେ କ'ଣ ଆସିବ 6, ତ 2 ପରେ 5, 5 ପରେ 6। ଯୋଉ ଦିଟାକ ଆମ୍ନାସାମ୍ନି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦିଟା କଲେ ଅପୋଜିଟ୍। ଯେମିତିକି 4ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହବ 6, 4ର ଅପୋଜିଟ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ 6 ହେଇଯିବ। 1ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ 5 ହେଇଯିବ। 1ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ 5ର ଅପୋଜିଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ 2ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହବ? କାରଣ 2ର ସାମ୍ନାରେ ତ 2 ଅଛି, ତ 2ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହବ? 2ର ଅପୋଜିଟ୍ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହବ ଯୋଉଟା ଏଇ ନମ୍ବର ଭିତରେ ନାହିଁ। ତ 2ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ 3 ହବ। କାରଣ 3 ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, ତ 2ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ 3। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି 2ର ଅପୋଜିଟ୍ 3 ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ 3ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ? 3ର ଅପୋଜିଟ୍ 2 ହେଇଯିବ। କୋଉଠି ଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। क्वेश्चन नंबर 4 टा देखो। The minimum number of color required to paint all the sides of a cube so that no two adjacent faces may have the same color। ठीक ଅଛି। ଯଦି ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ପଚାରେ ବା ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଲର ପଚାରେ ତ ଆନ୍ସର ହବ 3। ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଲର ପଚାରିଥାନ୍ତା ତ ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା 6। ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍ ଟେ ଡ୍ର କରିଦବା। ଦେଖ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ମିନିମମ୍ ପଚାରିଛି ନା। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍ ର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖ ଦେଇଛି ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଲର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ପେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୟୁବ୍ नो टू adjacent faces may have the same color। adjacent ମାନେ କ'ଣ? ପାଖାପାଖି। ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ପାଖାପାଖି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଖାପାଖି ମିନିଂ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଟପ୍‌ରେ ପିଲାମାନେ ରେଡ୍ କଲର ମାରିଲେ, ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର ନେଇଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଟପ୍ ପୋଜିସନରେ ଯଦି ମୁଁ ରେଡ୍ କଲର ମାରିଲି ନା ତ ତା ପାଖ ପୋଜିସନ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତା ପାଖ ପୋଜିସନ ଏପଟ ସାଇଡ୍‌ଟା ରହିବ, ତା ପାଖ ପୋଜିସନ ଏପଟ ସାଇଡ୍‌ଟା ରହିବ, ତା ପାଖ ପୋଜିସନ ବ୍ୟାକ୍ ରହିବ, ତା ପାଖ ପୋଜିସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର କହିବା ମିନିଂ ହେଲା ଯେ ପାଖାପାଖି କଲର ରହିବନି। ଯଦି ମୁଁ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ରେଡ୍ ମାରିଛି ତା ବାଁ ପଟେ ରେଡ୍ ମାରିପାରିବିନି, ଡାହାଣ ପଟେ ରେଡ୍ ମାରିପାରିବିନି, ବ୍ୟାକ୍‌ରେ ବି ରେଡ୍ ମାରିପାରିବିନି କି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି ରେଡ୍ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ପାଖାପାଖି ମାରିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଯଦି ମତେ ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଲର ନେବାକୁ କହିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଦେଖ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଉପରେ ରେଡ୍ ମାରିଲି, ଏଇ ଉପର ପୋର୍ସନଟା ଯଦି ରେଡ୍ କଲି ଆଉ ଯଦି ତଳ ପୋର୍ସନଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ରେଡ୍ କଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା କ'ଣ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ କି? ଜମା ବି ନୁହଁ। କାରଣ ଉପର ଆଉ ତଳ ଦିଟାକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଦିଟାକ ଅପୋଜିଟ୍ 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 ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଆଡଜସେଣ୍ଟ। ନଟ୍ ଆଡଜସେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଟପ୍ ଆଉ ବଟମଟା କ'ଣ ଅପୋଜିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଡଜସେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ନୁହଁ। ଆମକୁ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ କି नो टू ଆଡଜସେଣ୍ଟ ଫେସେସ୍ ହାଭ୍ ଦ ସେମ୍ କଲର। ମାନେ କୌଣସି କଲର ପାଖାପାଖି ରହିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲେ ଚଳିବ। ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍‌ର ତମେ କ୍ୟୁବ୍‌ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କର। ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍‌ର ବାକି 4ଟି ସାଇଡ୍ ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ ବା ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍‌ର ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍‌ଟା କ'ଣ ନା ବାକି 4ଟି ସାଇଡ୍ ସହ ଲାଗି ରହିଛି। ବଟ୍ ଏହାର ଯୋଉ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍‌ଟା ନା ତା ସହ ଲାଗିକି ରହିନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଲର ଦେଇଛି ବା ସବୁଠୁ କମ୍ କଲର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ସାଇଡ୍‌ରେ ସେମ୍ କଲର ଆମର ହେଇନଥିବ। ମିନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ ଆମର ସେମ୍ କଲର ହେଲେ ଚଳିବ। ବା ସବୁଠୁ କମ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ବା ପରସ୍ପର ଅପୋଜିଟ୍ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ 3ଟି କଲର କମ୍ବିନେସନ୍ ନଉଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆନ୍ସର 3 କହିଛି ନା 3ଟି କଲର କମ୍ବିନେସନ୍ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କଲର କମ୍ବିନେସନ୍ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି। ମୁଁ ନଉଛି କଲର 1। କଲର 1 ଛାଡ଼ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖି ଦଉଛି ବ୍ଲୁ। କାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କଲର ଲେଖିବି, ଲେଖି ଦଉଛି ବ୍ଲୁ। ସପୋଜ ବ୍ଲୁ କଲର ଯଦି ମୁଁ ବ୍ଲୁଟାକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଟପ୍‌ରେ ମାରିଲି ତାହେଲେ ବ୍ଲୁଟାକୁ ବଟମ୍‌ରେ ମାରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଟପ୍ ଆଉ ବଟମ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର କଭର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ନଉଛି ରେଡ୍, ଯଦି ମୁଁ ରେଡ୍‌ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍‌ରେ ମାରିବି ତ ରେଡ୍‌ଟାକୁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ ମାରି ଦଉଛି। ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ରେଡ୍‌ଟାକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍‌ରେ ମାରିଦେବି ତାହେଲେ ରେଡ୍‌ଟାକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ ମାରିଦେବି। ଆଉ ବଳିଲା କ'ଣ? ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କୋଉ କଲର ନେଇଯିବି, ଆଉ ନେବି ବ୍ଲାକ୍। ଯଦି ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍‌ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମାରିଲି ତାହେଲେ ବ୍ଲାକ୍‌ଟାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍‌ରେ ବି ମାରିଦେବି।
तो हो गला कि नहीं कलर कॉम्बिनेशन माने टॉप बॉटम फिलअप हो गला लेफ्ट राइट फिलअप हो गला फ्रंट बैक भी फिलअप हो गला माने मु क्यूब टाको टोटल कलरफुल कर देली केतरा कलर बा केतरा मिनिमम कलर यूज कली गोटे ब्लू यूज कली गोटे रेड यूज कली गोटे ब्लैक यूज कली केतरा कलर कॉम्बिनेशन तीनटा कलर कॉम्बिनेशन रे हमें ताको सॉल्व कर देली जदि मैक्सिमम पचारे तो मैक्सिमम माने कोन करबे ताले देखो मैक्सिमम माने देखो एटा गोटे क्यूब टा मैक्सिमम पचारछि ना देखो नॉर्मली गोटे क्यूब रो केतरा साइड 6टा साइड गोटे रहबो टॉप आ गोटे रहबो बॉटम आ गोटे रहबो कोन आ गोटे रहबो लेफ्ट साइड आ गोटे रहबो कोन राइट साइड ठीक अछि आ गोटे रहबो फ्रंट आ गोटे रहबो बैक ठीक अछि जदि मु गोटे कलर 1 को कलर 1 को फ्रंट रे मारली बैक रे मार देबी कलर 2 हम पचार छी ना तो मैक्सिमम कलर कलर 2 मार देबी टॉप रे जदि मु गोटे बार कलर मारिली मु कलर 3 को मारिली बॉटम रे मु कोन करबी कलर 4 को मारिबी ठीक अछि जदि लेफ्ट रे मु कलर 5 को मारिली तो राइट साइड देखो कलर 6 बा 6 नंबर कलर को मारिबी देखो केतरा कलर कॉम्बिनेशन होला 1 2 3 4 5 6 6टा कलर कॉम्बिनेशन होला कि नहीं जदि बा डायरेक्ट तुम मन रखि दियो जदि मिनिमम पचार तुम 3 मारिबो मैक्सिमम पचार तुम 6 मारिबो ठीक अछि चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 टा देखो सिलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर ए जो फिगर रो पिला माने हमको मिरर इमेज दरकार तो हमें ड्रा कर दबा डायरेक्ट आंसर मिल जिवो देखो एपर साइड अछि माने अपोजिट रे ड्रा करबा ई बळे जेतु इजी फिगर अछि तो हमें ड्रा कर दबा देखो कोठी अछि ई बळे रहबो ना तो फिगर नंबर 1 रे अछि एटा हला ए फिगर नंबर ए हला हमर आंसर ठीक अछि चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखो ए क्यूब ऑफ साइड केते 18 सेंटीमीटर इज painted yellow on all the faces and then cut into smaller cubes of side 3 centimeter each find the number of smaller cube that have only two faces painted देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन टा देखो क्यूब को लेके ना बहुत सारा क्वेश्चन पचार देछि एतर को एजीएस रे क्यूब को लेके तो हमें गोटे सेशन आनिबा जोतरे कि हमें क्यूब को लेके पिला माने बहुत सारा क्वेश्चन पिला माने डिस्कशन करबा ठीक अछि ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ଡ୍ର କରିଦବା ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା क्वेश्चन କଣ ପଚାରିଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ତାପରେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିକି ଆମେ ଚାଲିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ क्वेश्चन ଦେଇଛି ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ର ସବୁ ସାଇଡ ରେ ପିଲା ମାନେ ଆମେ ୟେଲୋ ପେଣ୍ଟ କରାଗଲା ବା ଟୋଟାଲ କ୍ୟୁବ ଟାକୁ ଆମେ କଣ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଲେ କୋଉ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ୟେଲୋ ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ପେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ରେ ପିଲାମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ବା କଟ୍ କରିଦେଲେ ବା ଟୋଟାଲ କ୍ୟୁବ କୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ରେ କଟ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ଟେ ଆଙ୍କି ଦଉଛି ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୟୁବ ରୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ଯାହାର ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତ ନୁହଁ ଦୁଇଟି ଫେସ୍ ନା ଯାହାର ଓନ୍ଲି ଦୁଇଟି ଫେସ୍ ରେ ପିଲାମାନେ କଲର ଲାଗିଥିବ ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଆମେ ଟୋଟାଲ କ୍ୟୁବଟାକୁ ଆମେ ୟେଲୋ କଲର ପେଣ୍ଟ କରିଛେ ତ ଆମେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ବାହାର କରିବା ନା ସେଇ ଛୋଟ କ୍ୟୁବରୁ ଆମେ ଏମିତି କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ବାହାର କରିବା ଯାହାର କି ଓନ୍ଲି ଦୁଇଟି ଫେସ୍ ରେ ଆମର ୟେଲୋ କଲର ଲାଗିଥିବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟୁବ କୁ ବା ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୟୁବ ରୁ କାଟିକି ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ବାହାର କର ବା କଟ୍ କର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କଲର ଗୁଡା ଫେସ୍ ବା କଲର ଫେସ୍ ଗୁଡା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ଯେମିତି କି ଯଦି ତମମାନେ କର୍ଣ୍ଣର ରୁ ପିଲାମାନେ କ୍ୟୁବ ବାହାର କରୁଛ ନା ଯଦି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ରୁ ତମମାନେ କ୍ୟୁବ ବାହାର କରୁଛ ତ ତାହାର କେତେଟା ଫେସ୍ ରେ କଲର ଲାଗିଥିବ ତିନିଟା ଫେସ୍ ରେ କଲର ଲାଗିଥିବ ଯେମିତି କି ଦେଖ ମୁଁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ନେଇ ଯାଉଛି ଦେଖ ସପୋଜ ଏଇ ସାଇଡ ଟା ପିଲାମାନେ କଣ ରେଡ ରେଡ କଲର ଏତିକ ସାଇଡ ହେଲା ଏତିକ ସାଇଡ ଟା ଆମର ରେଡ କଲର ଠିକ ଅଛି ଏତିକ ସାଇଡ ଟା ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଏଇ ସାଇଡ ଟା କଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଏପଟେ ମାରିଦେଲେ କି ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ସାଇଡ ଟା ମାନଙ୍କର ମାରିଲି କଣ ଏଇ ସାଇଡ ଟା ରେଡ କଲର ଏପଟା ପ୍ଲାନ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ସାଇଡ ଟା ମୁଁ ନେଇଗଲେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଠିକ ଅଛି ଏଠୁ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ୟୁବ ବାହାର କଲି ଏଇ ତଳ ସାଇଡ ଟା ଏଇ ତଳରେ ମାରିଛି ମୁଁ କଣ ନା ୟେଲୋ କଲର ଏ ତଳେ ମାରିଛି ଠିକ ଅଛି ଏଠୁ ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଟା ମୁଁ କଟ୍ କରିକି ବାହାର କରିବି ସେଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବି ସେଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ କୋଉ କଲରଟା ନେବି ଏଇଟା ନେଇଯାଉଛି ଦେଖ ଏଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ଟା ମୁଁ କଟ୍ କରିକି ବାହାର କଲି ସେଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଦେଖ ସେଇଟା ଦେଖ ଆମକୁ କଣ ନା ଏଇ ସାଇଡ ଟା ଦେଖ ଏଇ ସାଇଡ ଟା ଆମର ରେଡ କଲର ମରା ହେଇଥିବ
ଏଇ ସାଇଡଟା ଆମର କୋଉ କଲର ମରା ହେଇଥିବ? ରେଡ୍ କଲର ମରା ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ସାଇଡଟା ଆମେ କୋଉ କଲର ମାରିଥିବା? ରେଡ୍ କଲର ମାରିଥିବା ଏଇ ସାଇଡଟା। ବାକି ଏପଟ ସାଇଡଟା ଦେଖ ଆମର କଣ ମାରିଥିଲେ? ବ୍ଲାକ୍ କଲର ନା? ଏଇ ସାଇଡଟା ଆମର ବ୍ଲାକ୍ କଲର ମରା ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ସାଇଡଟା ଆମର ବ୍ଲାକ୍ କଲର ମରା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ସାଇଡ, ଏଇ ତଳ ସାଇଡରେ ଆମର କଣ ନା ୟେଲୋ କଲର ମରା ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବଟା କାଟିକି ବାହାର କରୁଛେ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ୟୁବଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ତଳୁ ପିଲାମାନେ ୟେଲୋ କଲର ମରା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତିନିଟା କଲର କମ୍ବିନେସନ ମାରିକି ତମକୁ ଦେଖେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ଏ ତିନିଟାକ କଲର କୋଉ ଭଳିଆ? ୟେଲୋ କଲର ବା ତିନିଟା କଲରକୁ ୟେଲୋ କଲର ନେଇକି ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଠୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯୋଉ କଲର ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ଆମକୁ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ମିଳିବ, କର୍ଣ୍ଣରରୁ ମିଳିଥିବା କ୍ୟୁବରେ ଆମର କୋଉ କେତେଟା କର୍ଣ୍ଣରରେ ବା କେତେଟା ଫେସରେ କଲର ଲାଗିଥିବ? ଥ୍ରୀ ଫେସ୍ କଲର ଲାଗିଥିବ। ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ଆମେ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ବାହାର କରିଥିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ଆମେ ଏଜରୁ ବାହାର କରିବା, ଯେମିତିକି ଏଜ ମାନେ କଣ? ଧାର। ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣର, କର୍ଣ୍ଣର ମଝିରେ ଯେତେ ସବୁ ଧାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଧାର ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଟପ୍, ଆଉ ଏଇ ସାଇଡର ଗୋଟେ ଧାର ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ହେଲା। ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ନେଇଯାଉଛି କୋଉ କଲର? ଏଇଟା ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ନେଇଯାଉଛି। ଉପରେ ମାରିଦବ ମନେକର ମାରିଦଉଛି ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଉପର ଟୋଟାଲ ପେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଲାଇଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ରହିଥାଅ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତମେ ତିନିଟାକର କଲର ପୋଜିସନ ଜାଣିଦେଲେ ନା, ତ ତମମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଉପରେ ମାରିଛି ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ, ଏପଟ ସାଇଡରେ ମାରିଛି କଣ ନା କଣ ମାରିବି? ୟେଲୋ ମାରି ଦଉଛି। ଏଇ ସାଇଡଟା ମାରିଛି ୟେଲୋ। ଜଣା ପଡୁଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ କଲରଟା, ୟେଲୋ କଲରଟା ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡରେ ମାରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଧାରରୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟୁବଟା ବାହାର କରିବେ ନା, ନେଇଯିବା ବ୍ଲାକ୍। ଦେଖ ଏଇ ଧାରରୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟୁବଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବି ନା, ଏଇ ଧାରର କ୍ୟୁବଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ? ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖ, ଏଇ ଧାରରୁ ଯୋଉ କ୍ୟୁବଟା ବାହାରିଥିବ ସେଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡଟା କଣ ୟେଲୋ ମରା ହେଇଛି, ତ ଏପଟ ସାଇଡଟା ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଏପଟ ସାଇଡଟା ଆମର କଣ ୟେଲୋ ଦେଖାଯିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ କଲର ଗୁଡା ଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ ଟିକେ ନାକୁ, କାରଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଢୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡରେ। ଦେଖ ଆଉ ଉପରଟା ପିଲାମାନେ କଣ ରହିବ? ଉପରଟା ରହିବ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ସାରିବଣି ଆମକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ? ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବାହାରିବା। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ କଣ ଦେଖି ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ଆମର ଏଜରୁ ବାହାରିଥିବ, ଏଜରୁ ମିଳିଥିବା କ୍ୟୁବରେ ଆମର କେତେଟା ଫେସର କଲର? ଟୁ ଫେସ୍ କଲର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ଏଜରୁ ମିଳିଥିବ ସେଥିରେ ଆମର କେତେଟା ଫେସର କଲର ଲାଗିଥିବ? ଦୁଇଟା ଫେସରେ କଲର ଲାଗିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ଆମକୁ ସେଣ୍ଟରରୁ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ଏଇ ସାଇଡରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବଟାକୁ ବାହାର କଲି, ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଫେସ୍ କଲର ଲାଗିଥିବ? ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଆମର କେତେଟା ଅଛି? ଟପରେ ଅଛି ନା, ତ ଟପରେ ଓନ୍ଲି ଟପ୍ କଲର ବା ଟପରେ ପିଲାମାନେ କଲର ଲାଗିଥିବ। ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ଆମକୁ ସେଣ୍ଟର ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସାଇଡ ଫେସ୍, ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ସାଇଡ ଫେସରୁ ମିଳୁଥିବା କ୍ୟୁବରେ କେତେଟା ଫେସରେ କଲର? ୱାନ୍ ଫେସ୍ କଲର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ଏଇ ସାଇଡରୁ ପିଲାମାନେ ମିଳିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ତ ଇନର ମିଳିଥିବ ସେ ତାର ନୋ କଲର। ଇନର କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ବା କୋରରୁ ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ମିଳିଥିବ ସେଟା କଣ? ନୋ କଲର। ବା ଗୋଟେ କ୍ୟୁବର ପୁରା ଭିତରୁ, ଏଇ ଭିତରୁ ପୁରା ଯୋଉଟା ମିଳିଥିବ ସେଟା କଣ? ସେଥିରେ କିଛି କଲର ନଥିବ। ଆମକୁ ପଚାରିଛି କଣ ପିଲାମାନେ? ଆମକୁ ଟୁ ଫେସ୍ ବାଲା କଲର ପିଲାମାନେ କୋଉଠୁ ମିଳିଛି? ଆମକୁ ଏଜରୁ ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ମିଳିଥିବ, ତମମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ବୁଝିଗଲି, ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ପୁରା ଏଇ ଏଜ ବା ଏଇ ସାଇଡରେ ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ମିଳିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ କ୍ୟୁବର ପିଲାମାନେ କେତେଟା ସାଇଡ? 12ଟା ସାଇଡ। 12ଟି ସାଇଡ। ଗୋଟେ କ୍ୟୁବର ପିଲାମାନେ 12ଟି ସାଇଡ। ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଟୁ ଫେସ୍ ବାଲା କଲର ମିଳିବ? ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଆକୁ ଟିକେ ଇରେଜ ମୁଁ କରିଦଉଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ପାରିଥିବି। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ଟିକେ ନାକୁ ପଛକୁ ଯାଇକି ଆଉଥରେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ଦେଖ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାଇଡଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ପିଲାମାନେ 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି? ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ସାଇଡ ହେଲା 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଛୋଟ କ୍ୟୁବର ସାଇଡଟା କେତେ? ବଡ କ୍ୟୁବର ସାଇଡ ଯଦି 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଛୋଟ କ୍ୟୁବର ସାଇଡଟା କେତେ? 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କେତେଟା କ୍ୟୁବ ମିଳୁଛି? 6ଟି କ୍ୟୁବ ମିଳୁଛି। 6ଟି ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ବା 6ଟି ସ୍ମଲ କ୍ୟୁବ ମିଳୁଛି। 6ଟି କ୍ୟୁବ ସ୍ମଲ ବା ସ୍ମଲ କ୍ୟୁବ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 6ଟା ସ୍ମଲ କ୍ୟୁବରୁ ଦୁଇଟି ସାଇଡ ତ କର୍ଣ୍ଣର ନା,
ଏଇ ସାଇଡ୍‌ରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ୍‌ଟା ନାହିଁ, ଏଇ ସାଇଡ୍‌ରୁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ 6ଟା କ୍ୟୁବ୍ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିଳିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଳିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ 6ଟା କ୍ୟୁବ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 2ଟା କ୍ୟୁବ୍ ତ ଆମକୁ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆମେ 2ଟା କ୍ୟୁବ୍‌ରେ କଣ 3ଟା ସାଇଡ୍‌ରେ କଲର୍ ହେଇଛି। ତ 2ଟା କ୍ୟୁବ୍‌କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ବାକି ଏମିତି 4ଟି କ୍ୟୁବ୍ ମିଳିବ। ଯାହାର କି ଓନ୍ଲି 2 ଫେସ୍ ବାଲା କଲର୍ ହେଇଥିବ। 2 ଫେସ୍ କଲର୍ ହେଇଥିବ ବା ଏମିତି 4ଟି କ୍ୟୁବ୍ ଆମକୁ ମିଳିବ ଯାହାର 2 ଫେସ୍ କଲର୍ ହେଇଥିବ। ଗୋଟିଏ କ୍ୟୁବ୍‌ର 12ଟା ସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍‌ରୁ ଏମିତି 4ଟି କ୍ୟୁବ୍ ମିଳୁଛି ତାର 2 ଫେସ୍ ବାଲା କଲର୍। ଟୋଟାଲ୍ ଆମକୁ କେତେଟା ମିଳିବ? 48ଟା କ୍ୟୁବ୍ ଏମିତି ମିଳିବ ଯାହାର କି ଟୋଟାଲ୍ 2 ଫେସ୍ ବାଲା କଲର୍ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ସର୍ କୋଉଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? 48। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଦେଖ। ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଫିଗର ଇଣ୍ଟୁ 3 କ୍ଲାसेस ୟୁଜିଂ ଇଚ୍ ଫିଗର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ। ଆମେ 3ଟା କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଫିଗର ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖିବା ଯୋଉଟା କି ସେମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ 1 ଦେଖ। କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ମୁଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ରଖିବି ଦେଖ। ଫିଗର ନମ୍ବର 1 କୁ ଦେଖ, ଫିଗର ନମ୍ବର 4 କୁ ଦେଖ। ଏଲ୍ ସେପ୍‌ର, ଏଇଟା ବି ଏଲ୍ ସେପ୍‌ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଏଲ୍ ସେପ୍‌ର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଫିଗର ନମ୍ବର 1 ଆଉ 4 କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ରଖିଦେବି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ମୁଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ରଖି ଦେଖ, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଦିଟାକ ଦେଖ। 2 ଆଉ 3 ଦିଟାକ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍। ତ ମୁଁ ରଖିପାରିବି 2 ଆଉ 3 କି। ଆଉ ବଳିଲେ କଣ 5 ଆଉ 6, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ରଖିଦେବା। 3 ନମ୍ବର ଫିଗରଟାକୁ 5 ଆଉ 6 ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ରଖିଦେବା। କୋଉଠି ଅଛି 1 4 2 3 5 6। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଫିଗର, ମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟା ଯାହା ଥିଲା ଏଇଟା ବି ସେଇଆ। ଆମେ କରିବା 3ଟା କ୍ଲାସ୍‌ରେ କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ କୋଉଥିରେ କରିବା ଦେଖ। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍‌ର ସିମିଲାର ଫିଗର ଗୁଡ଼ା ଦେଖ। ଫିଗର ନମ୍ବର 2 କୁ ଦେଖ, ଫିଗର ନମ୍ବର 3 କି ଦେଖ, ଫିଗର ନମ୍ବର 9 କୁ ଦେଖ। 2 3 9 ଏଇ 3ଟାକ ଫିଗର ଦେଖ। ଏଇ 3ଟାକ ଫିଗର ମଝିରେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। 2ରେ ଏଠି ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି। 3ରେ ଆମର ଦେଖ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି। ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଆମେ 2 3 9 କୁ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 2 କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଆମେ କଣ ରଖିବା ଦେଖ। ରଖିବା ଦେଖ କଣ ରହିବ 4 ରହିବ, 7 ରହିବ ଆଉ 6 ରହିବ। ବା 4 6 7 ରହିବ। 4 6 7 ଦେଖ। 4 ଫିଗରଟାକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ କର୍ଡ ବାହାରିଛି ବାହାରକୁ। 6ରେ ବି ଦେଖ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ୍ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଗାର ବାହାରିଛି। 7ରେ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ୍ ବାହାରକୁ ଗାର ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ ବଳକା କଣ ରହିଗଲା? 3 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍‌ରେ ବଳକା ରହିଯିବ 1, ତାପରେ 5, ତାପରେ ଆଉ କଣ 8। 1 5 8 କୋଉଠି ଅପସନ୍ ଦେଖିଦବା। 1 5 8 ଏଠି ଅଛି। 4 6 7 ଏଠି ଅଛି। 2 3 9 ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। क्वेश्चन नंबर 9 ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଅଛି ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ କାହାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ପିଲାମାନେ? ଲଙ୍ଗସ୍ କୁ। ତ ଟାଇଫଏଡ୍ କାହାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ? ଲିଭରକୁ ତ ନୁହଁ, ଲଙ୍ଗସକୁ ତ ନୁହଁ, ବ୍ରେନ୍‌କୁ ତ ନୁହଁ। ତ କଣ ବଳି ଯାଉଛି? ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍‌କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ହବ କଣ? ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍। ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ବା ଟାଇଫଏଡ୍ ପିଲାମାନେ କଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ? ତମମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ କି ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି କି ଦୂଷିତ ଜଳ ଯୋଉମାନେ ପାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ୍ ହୁଏ। ତ ଟାଇଫଏଡ୍ କାହା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ? ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା ସରି ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ? ଆମର ଅର୍ଗାନ୍, ସେଟା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। क्वेश्चन नंबर 10 ଟା ଦେଖ। फाइंड द मिसिंग फिगर इन द सीरीज। तो देखिए आमे कौन कौन मिसिंग अच्छी, जो क्वेश्चन मार्क रे कौन मिसिंग अच्छी देखिबा। देखो ऊपर गोटे डॉट को ऑब्जर्व करो। ऊपर गोटे डॉट अच्छी से केतरा घर छाड़ी जाइए। 1 2 सेकंड घर एटी कि नाइछि सेकंड नंबर। तो केते हला पिला माने +2 हला, क्लॉकवाइज रे +2 हला। एटी देखो एटू गला के 1 2 3। तो एटी की जो सेकंड फिगर थर्ड फिगर गला कौन है +3 है माने ई डॉटा पिला माने एटी अछि 1 2 3 3 नंबर पोजीशन पळे तो +3 हे जो। एबे देखो तृतीय रु चतुर्थ को जो गला देखो एटा थर्ड फिगर, एटा फर्स्ट, एटा सेकंड, एटा थर्ड फिगर। थर्ड फिगर देखो हमर कौन है 1 2 1 2 +2 हे 1 2 +2 है पुणी ताले कौन हम 1 2 3 1 2 3 गोटे मिनिट +2 टा हवा कथा नुह। गोटे मिनिट देख ऑप्शन में भी अच्छे पिला माने भी ऑप्शन नंबर 3 टा भी आंसर हो पारिबो। देख +3 हला एठी केते हिच 1 2 1 2 3 +3 ही होछ ना। +3 केमते हबो? हबनी ना। तो इडा आ कोन उठ हबो देखि एंटी क्लॉकवाइज बुले दबा देखि 1 2 3 केते हला 1 2 3। एटा देखो ए फिगर कोन आसी -3 हिच तो -2 कर दबा देखि 1 2
टॉप रे अछि कि हां अछि तो ऑप्शन नंबर 2 होबा हमर आंसर केमिति हला आउत टिके बुझे दोछि देखो तापर तम माने टिके नाको जानि परबो गोटे मिनिट को इरेज कर दबे देखो एटा हला फिगर नंबर 1 एटा फिगर नंबर 2 एटा हला 3 एटा हला 4 एटा हला 5 प्रथम फिगर रु सेकंड फिगर को देखो हमर कोन क्लॉकवाइज बुलीची एठी अछि गोटे दीटा पोजीशन 1 2 एठी किना पळे आसी माने एई पोजीशन पळे आसी पिला माने दीटा दीटा घर छाडी पळे आसी त एठी कोन प्लस 2 हे जाईची एठी देखो हमर सेकंड फिगर थर्ड फिगर बेलको देखो केतरा पोजीशन जाईची 1 2 3 तीनटा पोजीशन जाईची त हम एठी लिखिदा प्लस तीनटा पोजीशन जाईची थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर को देखो एठी कोन हेची एठी हेची देखो 1 2 3 माइनस तीनटा पोजीशन बा तीनटा पोजीशन पछु पळे आसी तो एठी कोन हबो एठी हो माइनस दीटा पोजीशन पछु को आसीबो जेमिति कि एठी अछि 1 2 माने पूरा टॉप रे रहबो तो कोठी अछि टॉप रे ऑप्शन नंबर 2 हला हमर आंसर ऑप्शन नंबर 2 हला हमर आंसर ठीक अछि तो एठी पिला माने हमर प्लस 3 भी करि परथांते किंतु कोना देखो जदि प्लस 3 करबो तापर हम कोन करबा एठी कोना फास्ट क्लॉकवाइज जाईची पुनी एंटी क्लॉकवाइज जाईची सेडा करदा किंतु प्रथम जदि प्लस 2 प्लस 3 पुनी प्लस 3 तापर कोन करिया प्लस 4 देखुना तबे तो एठी जदि करबा ना प्लस 4 1 2 3 4 एठी प्लस 4 कले भी ऑप्शन 2 ही आसीबो किंतु जेठु किंतु एति कहै ना जेहेतु माने प्लस 3 पर पुनी प्लस 4 4 करि हबो तो हबनी जेहेतु तो सेति में एंटी क्लॉकवाइज बुलिया पड़ला तो ऑप्शन नंबर बी हला हमर आंसर चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 देखो सिलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर पिला माने मिरर इमेज पचारछि देखो केमति ड्रा हबा आर उल्टा ड्रा करे ए भले हबो कोठी अछि ऑप्शन नंबर ए रे अछि चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 देखो टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस गोटा सेम डाइस रो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन देछि व्हिच नंबर विल बी द टॉप इफ 6 इज एट द बॉटम जदि 6 टा बॉटम रहबे बा 6 रो अपोजिट हमको पचारछि कोन हबो ठीक अछि तो तम मानको प्रथम भाई बळा क्वेश्चन उडा आस्तला सेतरे बुझे देथिले कोन करबो तम माने क्लॉकवाइज बुलेबो देखिबो कॉमन वर्ड कोड अछि एक अछि इटी कॉमन वर्ड एक अछि तो एक एक लिखि दबो एक पर क्लॉकवाइज कोन अछि 5 पुनी क्लॉकवाइज अछि 6 मिट लिख दे 5 एट लिख दे 6 एक पर क्लॉकवाइज कोन अछि 3 तापर क्लॉकवाइज अछि 2 तो एक पर 3 लिखि दो तापर 2 लिखि दो देखो जोटा सामना सामने अछि ना सेटा अपोजिट जेमति कि 5 रो सामने 3 अछि तो 5 अपोजिट कोन हिजो 3 हिजो 6 रो सामने कोन अछि 2 अछि तो 6 रो अपोजिट हमर कोन हिजो 2 हिजो हमको 6 रो अपोजिट पचारछि कोन हबो 2 हबो एटा ला आंसर चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 देखो इतर भी आमे पुनी सेम फिगर गुडा को आमे कोना गोटे क्लास रे पिला माने सेम क्लास रे फिगर गुडा को रखिबा एबे देखो क्लास 1 ने देखो कोन रहइबो हमर कोन गोटे मिनिट हां फिगर नंबर 1 को देखो फिगर नंबर 6 को देखो फिगर नंबर 9 को देखो तीनटा को ट्रायंगल तो 1 6 तापर 9 तापर देखो पिला माने फिगर नंबर 4 की देखो फिगर नंबर 7 को देखो फिगर नंबर 3 की देखो तीनटा कर चारोटी कोण अछि तो आमे को लिखबा गोटे क्लास नंबर 2 रे फिगर नंबर 4 न 3 रो स्टार्ट करबा फिगर नंबर 3 फिगर नंबर 4 फिगर नंबर 7 ए तीनटा को गोटे ग्रुप रे रहबो तापर देखो पड़े गला आ बकी बळका दिगो तो फिगर नंबर 2 फिगर नंबर 8 फिगर नंबर 5 2 5 8 2 5 8 1 6 9 गोटी अछि 1 6 9 3 4 7 3 4 7 2 5 8 ऑप्शन नंबर डी हला हमरो आंसर चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 पिला मन देखो कोन अछि क्वेश्चन नंबर 14 देखो एटा भी सेम सेम टाइप रो क्वेश्चन देखो हमर को हबो ना आकु पिला माने पूरी क्लास रे पिला माने रखिबा गोटे क्लास रे रखिबा तो प्रथम क्लास रे कोन करबो देखो फिगर नंबर 1 को देखो फिगर नंबर 7 को देखो फिगर नंबर 8 को देखो तीनटा को पूरा प्लेन फिगर बा कोनोसी प्रकार ता मझरे गारा पड़िनी तो 1 7 8 फिगर नंबर 2 की देखो फिगर नंबर 4 की देखो फिगर नंबर 9 को देखो ए माने को मझरे दुई दुईटा गारा पड़छि फिगर नंबर 4 तापरे सॉरी 2 4 9 2 4 9 दी दीटा गारा पड़छि ना को मझरे तो फिर क्लास नंबर 2 रे कोन रहबो 2 4 9 रहबो बाकी बळका कोन 3 5 तापर 6 आको मझरे गोटे गोटे गारा पड़छि कोन 3 5 6 तो 1 7 8 कोटी अछि 2 3 6 नाइट हबन 1 7 8 तापर 3 5 6 2 4 9 तो ऑप्शन नंबर बी हला हमर आंसर चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन एटा भी 15 नंबर क्वेश्चन टा भी गोटे सेम टाइप रो क्वेश्चन देखो कोन छै पुनी क्लास रे करबा क्लास नंबर 1 ने हमर कोन रहबो देखो देखो
क्वेश्चन नंबर 1 देखो गोटे रेक्टांगल, क्वेश्चन नंबर 5 गोटे रेक्टांगल, क्वेश्चन नंबर 7 तो कौन लिखा 1 5 7। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉरी फिगर नंबर 3 देखो, फिगर नंबर 4 देखो, फिगर नंबर 8 देखो, तीनटा को सर्कल कौन कौन हम 3 4 ଆଉ 8 এটা তো सर्कल। तापर बाकी बड़का कौन रहा बड़का रहा ट्रायंगल 2 तापर 6 तापर 9 2 6 9 1 5 7 कोड लिखाई, सॉरी 2 6 9 कोड लिखाई 2 6 9 2 6 9 1 5 7 1 5 7 तापर 2 6 9 2 6 9 1 5 7 1 3 4 8 3 4 8 ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए आउ बी पिला माने के 3 अनुपात 5 एटी लिखि दउची प्रेजेंट प्रेजेंट एज कार ए आ बी रो प्रेजेंट एज रेशियो केते देछि 3 और 5 रेशियो दे देछि। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर आफ्टर बिकम 13 और 20 5 वर्ष पर एटी लिखि दउची 5 ईयर प्लस 5 ईयर 5 ईयर पर तांकर एज रेशियो केते 13 आ गोटे हला केते 20। तो मैंने जानी पिला माने एज रेशियोटा ना आम सब सामान रहे एज रेशियोटा आम सब सामान से 5 वर्ष पूर्वे हो कि 5 वर्ष पर हो। एबे देख आंकर एज गैपटा केते अछि सॉरी एज रेशियो कहते एज गैप एज गैपटा ना सब सामान रहा 5 वर्ष पूर्वे एज गैप जी थिला 5 वर्ष पर भी सेतिक रहबो। जेमिति कि एग्जांपल आपण आउ आपणकर बड़ भाई बा आपणकर सान भाई को कंपेयर करंतु 5 वर्ष पूर्वे सी आपण गोटो जेतिकी बड़ थिले 5 वर्ष पर भी सी आपण गोटो सेतिकी बड़ रहिबे बा 5 वर्ष पर भी तम बड़ भाई और सान भाई भितर एज गैपटा भी सेतिकी रहबो। तो आमे कोन करबा ना आंकर एज गैपटा प्रथमे समान कर देबा। जेमिति कि देखो 3 और 5 भितर गैपटा केते अछि 2 अछि 13 और 20 भितर गैप केते अछि 7 अछि। तो आमे कोन करे ऊपर गोटे 7 रे मल्टीप्लाई करदा तळे गोटे 2 टा मल्टीप्लाई करदा। तो ए आउ बी रो एज गैपटा पिला माने केते पळे आसीयो बा एज रो पिला माने हमर रेशियोटा केते पळे आसीयो देखो 7 रे कि पिला माने केते पळे आसीयो 21 5 7 50 केते पळे आसीयो 35 एठी देखो 13 दुगुणा केते पळे आसीयो 26 आउ 20 दुगुणा केते आसीयो 40। एबे देखो एटा ला प्रेजेंट एटा ला कोन एटा ला हमर 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर एटी लिखि दोछि 5 ईयर प्लस 5 ईयर एटी लिखि देली 21 वर्ष आ 35 वर्ष एटी केते अछि 26 वर्ष 40 वर्ष 5 ईयर रे पिला माने केते यूनिट बढ़िछि 5 यूनिट बढ़िछि बा 5 वर्षर बा 5 यूनिट रे वैल्यू केते 5 ईयर बा 5 यूनिट रो बा 21 रु 26 जो बढ़िछि केते यूनिट बढ़िछि 5 यूनिट बढ़िछि 5 यूनिट रो वैल्यू केते 5 वर्ष। तो 21 रे वैल्यू केते 21 वर्ष 35 रे वैल्यू केते 35 वर्ष। हमु पचारछि कोन प्रेजेंट एज ऑफ बी बी रो प्रेजेंट एज केते 35 वर्ष कोठी अछि ऑप्शन नंबर बी हला हमर आंसर। चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आउ ए एज रो जो क्वेश्चन गुडा ना एज टा नॉर्मली एरिथमेटिक रे आसे भाई एज रो चैप्टर जते बेले पढेबी ना तमरो ओपीएससी एस रो गोटे सीरीज जानिबी जते बेले एज रो चैप्टर जते बेले पढेबी सेते बेले कोन ना एज टा मु एरिथमेटिक रे पढेबी किंतु नॉर्मली हमरो ओपीएससी हमरो एज रो क्वेश्चन गुडा को रीजनिंग रे पचारची आउ एरिथमेटिक रे पचारची। तो नॉर्मली हम एज टा को थरे पढने ही बेटर हबो। चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो 125 126 124 127 देखो केते बढ़ी 125 रु 126 टा हमर केते हिच बढ़ी पिला माने प्लस 1 126 रु 124 टा हमर केते बढ़ी प्लस 2 बढ़ी सॉरी माइनस 2 कमी ना माइनस 2 कमी ये जा प्लस 3 बढ़ी एटा पिला माने केते बढ़ी 127 रु 123 माइनस 4 कमी माइनस 4 कमी 123 रु 139 पिला माने केते पिला माने हमर बढ़ी इटा तो प्लस 6 हो गला ना 6 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 एटा कोन जो माइनस 5 होबा कथा माइनस 5 होबा कथा कोन होबा कथा इटी जो कथा 128 होबा कथा किंतु 129 अछि एटा ही भूल अछि। क्वेश्चन नंबर हां क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन डी हला हमर एटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो कोन अछि इटा अछि 1 अछि 3 अछि 12 अछि 25 अछि 48 अछि एकटा हमर कोन होबा पिला माने 1 रो स्क्वायर रे केते जो 1 2 रो स्क्वायर केते जो 4 2 रो स्क्वायर माइनस 1 केते जो 3 हे जो तो 1 रो स्क्वायर हमर केते जो 1 हे जो 12 केते हे जो 12 हे जो 4 रो स्क्वायर माइनस केते कम होची 4 रो केते कमियो 4 रो 4 कमियो तो 2 रो स्क्वायर कमियो केते हे जो 4 रो 2 रो स्क्वायर गले हमर केते हे जो पिला माने हमर 12 हे जो से 25 टा पिला माने कार हो पिला माने 2 प्लस 2
ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ 6 6 ର ସ୍କୋୟାର 6 ର କେତେ 3 ର ସ୍କୋୟାର 600 କୁ 36 3 ଗଲେ 27 ରହିବ 27 ଅଛି କି ନାହିଁ 25 ଅଛି ତ 25 ହେଲା ସବୁଠୁ ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର 48 ଟା ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରିଦବା ଯଦି 48 ଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଲ କରିବା 6 ପରେ 2 ମିଶେଇ ଦିଅ କଣ ଯିବ 8 8 ର କେତେ 4 ର ସ୍କୋୟାର 8 ଅଷ୍ଟ କେତେ 64 4 ଚଉ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ 16 64 ରୁ 16 ଗଲେ କେତେ 48 ଏଇଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ଭୁଲ କୋଉଟା ହେଲା ଆମର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଆମର ଭୁଲ 25 ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବନି 25 ଜାଗାରେ ଏଠି କଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ 25 ଜାଗାରେ 27 ରହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଏଇ ସିରିଜ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥାନ୍ତା क्वेश्चन नंबर 19 टा देखो कौन अच्छी अच्छी 2 तापर 5 2 पंचा कौन 10 10 पंचा हमर कौन जो 50 50 दशा कौन जो 500 500 इनटू 5 5 पंचा 25 तो एटा केते जो 25000 किंतु इति अछि 5000 एटी केते जो 25000 केमते हला जानि पालो आ तर कहि दोछि देखो भल से देखो एटी देखो 2 आउ 5 को जदी गुणीबा ताले कोन आसी पिला माने 2 into 5 गुणिले कोन आसी पिला माने हमर आसीबो 10 ଏଠି 10 ଆସିଲା 10 ରୁ 500 ଗୁଣିଆ 500 ତ 10 into 5 50 ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଗୁଣିବା 50 ଆସୁଛି 50 ଅଛି 50 into 10 କେତେ ହେଇଯିବ 500 50 into 10 କେତେ ହେଇଯିବ 500 ଅଛି ଏଠି ତ 500 into 5 କେତେ ହେଇଯିବ 500 into 5 5 ପଞ୍ଚା ସରି 50 500 into 25 5 ପଞ୍ଚା 25 ତିନିଟା 0 25000 କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କଣ ଏଠି ଅଛି 5000 ତ ଆନ୍ସର କଣ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଚାલો ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 टा देखो कौन अच्छी ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न 50 डिग्री क्लॉकवाइज एठी देखो एटा हमर हे जिवो ठीक अछि एटा ला नॉर्थ एटा ला साउथ एटा ला ईस्ट एटा ला कोन वेस्ट हमर कोन ना से वेस्ट को पिला माने फेस करछि एटा वेस्ट को से फेस करछि 45 डिग्री कोन ना क्लॉकवाइज वाला 45 डिग्री क्लॉकवाइज माने कोन एठी पळे आसबो एटा 45 डिग्री 45 डिग्री कोन क्लॉकवाइज गला हरी 180 डिग्री क्लॉकवाइज माने कोन एठी पळे आसबो 180 डिग्री ए डायरेक्शन में 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड फाइनली 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 270 आकु जदि भांगी दबा केते हितबो 180 प्लस 90 माने प्रथमे 180 बुलिबो माने एई जगह पुणी पळे आसीबो 90 माने एठी एटा 45 आ गुटे एठी 45 तो एठी हितबो 90 एटा बे को डायरेक्शन से फेस कलो वेस्ट आ साउथ कोटे साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर डी हला हमर आंसर चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 देखो in a certain code language first of all is written as can dan san which first ro भी कोड दिया है छै आ दिस इज पेले तार भी कोड दिया है छै हाउ विल हु रो पिला माने कोड हमको पचर छै हु रो कोड हमको पचर छै एबे देखो हु टा कोठी कि ना अछि एठी देखो हमर कोड अछि हु इज फास्ट अछि हु इज फास्ट जान कैन भेन जान कैन भेन तो हुरो कोड माने हम यदि इज आउ फास्ट कोड पाइ जा ताले हम हुरो कोड पाइ जा एबे देखो इज कोड लिखा है देखो दिस इज पेले एटी देखो व्हिच फास्ट ए दीटा कर को वाटा पेले माने कॉमन अछि कैन भेन अछि कॉमन हां भेन कॉमन अछि तो इज रो पिला माने कॉमन वर्ड कोन हिजबो एटी भला बर देखो हु इज फास्ट अछि दिस इज पेले अछि तो एटी इज पिला माने दीटा कॉमन अछि एटी इज अछि एटी भी इज अछि तो एटी इज रो भी कोड दीटा कॉमन थिबो देखो एटी भी भेन अछि एटी भी देखो भेन अछि तो इज रो कोन हबो इज रो कोटा कोन हिजो भेन हिजबो तो भेन टा तो आंसर हबनी एबे देखो आ को रहला हु इज फास्ट तो फास्ट कोड लिखाइ देखो फास्ट ऑफ ऑल लिखाइ कैन डांस सन कौन हम देखो कान हम तो एठी पिला माने अछि कोन एठी भी फास्ट अछि एठी भी फास्ट अछि तो एठी भी जो कोड गुडा थिबो सेम सेम थिबो कान डान सान अछि कान सॉरी जान कान भेन अछि तो एठी पिला माने कोन हम पिला माने हमरो कोन हबो कान हबो तो कान हबो कोन फास्ट रो कोटा हम कोन हबो कान हबो बाकी बळी गला कोन जान तो हु रो कोटा कोन हबो जान हबो कोड अछि ऑप्शन नंबर सी हला हमर आंसर चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 22 टा देखो पिला माने कोन अछि इन ए रो अमन इज एट द 20th position from the left
and Gita is at the 14th position from the right. If they interchange their positions, Aman become 30th from the left. ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟରୁ ଏଠି ଅଛି ଅମନ କେତେ ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ପିଲାମାନେ ଆମର 20 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଆମର କିଏ ଅଛି ଅମନ ଅଛି ଗୀତା କଣ ଅଛି ନା 14 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଅଛି ଏଇଟା କଣ ଗୀତା କେତେ ପୋଜିସନ ଅଛି 14 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଅଛି ଅମନ ବିକମ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପୋଜିସନ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୀତା ଜାଗାକୁ ଅମନ ଆସୁଛି ଅମନ ଜାଗାକୁ ଗୀତା ପଳଉଛି ଅମନ ବିକମ 30th ଫ୍ରମ ଦ ଲେଫ୍ଟ ତ ଅମନ କଣ ନା ଲେଫ୍ଟରୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 30th ପୋଜିସନରୁ ପିଲାମାନେ ପଳଉଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 20 ପୋଜିସନ ଲେଫ୍ଟରୁ ଏବେ ସେ 20 ପୋଜିସନ ଏବେ ଅଛି 30 ପୋଜିସନ ସେ କୋଉଠୁ ଲେଫ୍ଟରୁ ବଢିଗଲା କେତେ 10 ମାନେ ଅମନ ଆଉ ଗୀତା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କେତେ ଆମର 10ଟା ପୋଜିସନର ଗ୍ୟାପ ଅଛି କାରଣ ଅମନ ପ୍ରଥମେ 20 ପୋଜିସନରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗା ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ସେ ଲେଫ୍ଟ ପଟୁ ବି 30 ପୋଜିସନରେ ରହିଲା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟ ପଟୁ 20 ପୋଜିସନରେ ଥିଲା ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ପଟୁ 30 ପୋଜିସନରେ ଅଛି 20 ରୁ 30 ବଢିଗଲା କେତେ 10 ପୋଜିସନ ବଢିଗଲା ମିନ୍ସ ଅମନର ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ ଆଉ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପଟା ପିଲାମାନେ କେତେ 10 ତ ଏଠି ପଚାରିଛି ଗୀତାର ପୋଜିସନ ରାଇଟ ରୁ କେତେ ହବ ଗୀତା ଏବେ ରାଇଟ ରୁ କେତେ ଅଛି 14 ଅଛି ଆଙ୍କର ଗ୍ୟାପ ହେଲା 10 ତ 14 ରେ 10 ମିଶିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 14 ରେ 14 ପ୍ଲସ 10 10 ମିଶିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 24 ହେଇଯିବ ମାନେ ଗୀତା ଯଦି ରାଇଟ ରୁ ଏବେ 14 ଅଛି ନା ତ 10 ପୋଜିସନ ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇବ ମାନେ 24 ପୋଜିସନ ହେଇଯିବ କୋଉଥିରୁ ରାଇଟ ରୁ ତ କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ क्वेश्चन नंबर 23 टा देखो इन ए रूम 26 पर्सन फेसिंग नॉर्थ नॉर्थ आड़ को फेस करके 26 जन पर्सन बसी पर्सन ए इज 13 फ्रॉम द राइट साइड इटाला राइट साइड रू ए पिला माने केते नंबर पोजीशन अछि 13 नंबर पोजीशन रे अछि आफ्टर शिफ्टिंग हिम थर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम द एक्जिस्टिंग पोजीशन रू आमे ताको तीनटा पोजीशन लेफ्ट आड़ को नै जिबा देखो ए पिला माने 13th राइट रे अछि बा राइट आड़ 13 नंबर पोजीशन रे अछि लेफ्ट को गोटे शिफ्ट कर दियो केते हिजबो 14 नंबर पोजीशन हिजबो आउ गोटे शिफ्ट कर दियो केते हिजबो 15 नंबर पोजीशन हिजबो आउ गोटे शिफ्ट करले केते हिजबो 16 नंबर पोजीशन हिजबो माने हमें लेफ्ट आड़ को शिफ्ट कले तो एबे देखो ए रो पोजीशन टा केते रो पिला माने अछि ए रो पोजीशन टा हमर अछि 16th लेफ्ट सॉरी 16th फ्रॉम राइट राइट रो 16 पोजीशन एबे हेगला कार ए रो पोजीशन टा हेगला आमु पचारछि कोन ना व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो राइट रो 16 लेफ्ट रो केते तो तुम माने जानिछो टोटल केते टोटल 26 राइट रो केते अछि 16 26 रो 16 गले पिला माने केते हिजबो हमर 10 हिजबो जेहेतु गोटे पोजीशन को हम दिथरा गणुचे तो आम कोन करिया +1 कर दबा 16 एक केते हिजबो 17 सॉरी 10 एक केते हिजबो 11 हिजबो कोड अछि ऑप्शन नंबर सी हला हमरो आंसर चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 टा देखो कोन अछि द एवरेज रो क्वेश्चन कोन रीजनिंग रे पचारछि केते एटी देखो गोटे एज रो क्वेश्चन टा हमर कोथरे देखो एटी एज रो क्वेश्चन टा रीजनिंग रे पचार देछि एवरेज रो क्वेश्चन टा भी एटी रीजनिंग रे पचार देछि एडा हबा कथा तो न हो छाड़ द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन एबीसी 39 एंड एवरेज ऑफ ए सी डी हला 51 इफ द एजेस ऑफ डी हला इतिकी एडा इजी क्वेश्चन टा तो ए प्लस बी प्लस सी आकर एवरेज पिला माने केते देछि 45 देछि ताल टोटल केते हिजो 45 3 45 3 केते हिजो 135 हिजो एवरेज एज ऑफ एसीडी ए प्लस सी प्लस डी आकर एवरेज एज पिला माने केते 51 ताल टोटल केते हिजो इनटू 3 कर दबा ये जो 153 हिजो इफ द एज ऑफ डी डी रो एज पिला माने केते 56 डी रो एज पिला माने केते देछि 56 हमको बी रो पचार तो बी पिला माने एठी अछि तो हमें ए और सी रो बाहर कर देले आको फेडी दबा तो ए प्लस सी सॉरी ए प्लस बी हे गला बेटा ए प्लस सी आकर पिला माने एवरेज केते हिजबो सॉरी आकर पिला टोटल एज केते हिजो देखो ए और सी डी मिसी के 153 तो डी रो जदी 56 तो ए सी डी केते हिजबो 153 माइनस 56 केते हिजबो 97 हिजबो जदि ए आउ सी रो हमर केते भारी पड़ला 97 भारी पड़ला तो बी रो केते हबो पिला माने 135 रो हम 97 को फेडी दबा 135 97 फेडी देला हमर केते हिजो देखो ये जो 35 35 दिन केते हिजो 38 38 हिजो कोठी अछि ऑप्शन नंबर बी हला हमर आंसर इजी क्वेश्चन थिला नॉर्मली एवरेज रो क्वेश्चन गुडा को हमर रीजनिंग रे दबा कथा न
फिर भी ଦେଇଛି ତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବୋଲି ବୋଧେ ଦେଇଛି। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। फाइंड द मिसिंग फिगर इन द सीरीज फ्रॉम द आंसर फिगर। मिसिंग फिगर पुणी फाइंड आउट करिया देखो। एटा क्लॉक वाइज बोलुछ ना 1 2 1 2 देखो। प्रथम फिगर को देखो, क्वेश्चन नंबर बा फिगर नंबर 1 को देखो। এই ফিগরটা কোন না ক্লক ওয়াইজ বুলি গলা। ক্লক ওয়াইজ বুলি গলা পরে কোন হইছে না দিটা আরো পিলা মানে বা হেড আরো দিটা জয়েন হইছে। দেখো উপরে গোটে হেড আরো थिला आ गोटे हेड आरो जॉइन ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ବି ଗୋଟେ ହେଡ ଆରୋ ଜଏନ୍ ହେଇଛି। ତ ଯେତେ ଥର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିବ ସେତେ ଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଡ ଆରୋ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ ହବ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଡ ଆରୋ ଦିଟା ଜଏନ୍ ହେଲା, 1 2 ଜଏନ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଏଇଟା ପୁଣି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିଗଲା, ଦେଖ ତଳକୁ ପଳେଇଲା। ଦେଖ ଏଠି ଦିଟା ହେଡ ଆରୋ ଥିଲା, ଏଠି ଦେଖ ତିନିଟା ହେଡ ଆରୋ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଠି ଦିଟା ହେଇଗଲା। ମାନେ କଣ ଦିଟା ଲାଖେ ହେଡ ଆରୋ ପିଲାମାନେ ଆମର ଜଏନ୍ ହେଇ ଯାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିବ ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ, ତଳେ ତିନିଟା ଅଛି ତ ଚାରିଟା ହେଡ ଆରୋ ହେଇଯିବ, 1 2 3 4 ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଉପରେ ଦିଟା ଅଛି ତ ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ତିନିଟା ହେଇଯିବ, 1 2 ସରି ଦିଟା ଅଛି ତିନିଟା ହେଇଯିବ। ঠিক ଅଛି, ତାକୁ ଜଏନ୍ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଫିଗର ହବ 1 2 3 4 1 2 3 କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ 1 2 3 4 1 2 3 ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ହେଲା ଆମର କଣ ଆନ୍ସର। ଚାଲ ଯିବା କୋଡା ସରି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। पात्र वर्क 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वर्क 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। प्रथम कौन ना नॉर्थ को 10 किलोमीटर गला, ଗୋଟେ ମିନିଟ এটা କଣ ନର୍ଥ କୁ କେତେ ଗଲା 10 କିଲୋମିଟର ଗଲା, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ନା 6 କିଲୋମିଟର, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ପଳେଇଲା ଏଠିକି ପଳେଇଲା କେତେ 6 କିଲୋମିଟର, ମାନେ ପଛୁଆ ପୁଣି 6 କିଲୋମିଟର ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଉପରକୁ ଗଲା 10 କିଲୋମିଟର, ପୁଣି ପଛୁଆ 6 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିଲା। 3 କିଲୋମିଟର ଇଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଗଲା, ଇଷ୍ଟ ଏଇ ସାଇଡ କୁ ହବ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା, ଏଇଟା 3 କିଲୋମିଟର ଲେଖିଦବ। ହାଉ ଫାର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିରେକ୍ସନ ହି ହାଉ ଫାର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିରେକ୍ସନ ଇଜ ହି ୱିଥ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ହିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। এই স্টার্টিং পয়েন্ট রু এটা হল স্টার্টিং পয়েন্ট, স্টার্টিং পয়েন্ট সে কোউ ডিরেকশন আছে তুমি দেখি পারথিব। আমার এইটা কোন নর্থ, এটা হল কোন সাউথ। তো নর্থ সাউথ রে গোটে হি অপশন পিলা মানে আমার আছে কোন অপশন নম্বর ডি 5 কিলোমিटर নর্থ আউ ইস্ট পরা। সাউথ কইদেলি নর্থ ইস্ট এইটা হবো। নর্থ আউ ইস্ট পিলা মানে 5 কিলোমিटर নর্থ ইস্ট এইটা হবো কোন आंसर হবো। ତ ଆକୁ ବି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅପସନ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ମାର୍କ କରିଥିଲି, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ ତମାନେ ବି ଆକୁ ବି ପୁରା ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ 10, ସେ 6 କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ବଳ କେତେ 4 କିଲୋମିଟର, ତ ଏଇଟା ହେଲା 4 କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା 4 ଆଉ ଏଇଟା 3, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ପାଇଥାଗୋରିୟସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଲଗେଇବା। ତ ପାଇଥାଗୋରସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଲଗେଇଲେ বা ପାଇଥାଗୋରସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଲଗେଇବା বা ପାଇଥାଗୋରସ୍ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ବି ତମେ ଜାଣିଥିବ 4 3 ର 4 3 5 ଗୋଟେ ପାଇଥାଗୋରିୟସ୍ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ 5 କିଲୋମିଟର ଏଠି ଅଛି। ନହେଲେ ତମେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ 4 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ର ସ୍କୋୟାର। 4 ଚଉ 16, 3 3 9 9 16 9 କେତେ ହେଇଯିବ 25, 25 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କାହାର 25 ଟା ସ୍କୋୟାର 5 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 25, ତ 5 ହବ 5 କିଲୋମିଟର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହବ ଆନ୍ସର। ଇଜି क्वेश्चन ଅଛି, तो आंसर कौन 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। इन ए सॉफ्टवेयर कोड लैंग्वेज कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हियर इज रिटन एज तार गोटे कोड देछि, तापर अवेलेबल लास्ट हियर रो भी गोटे कोड देछि, बी कूल सर्च ऑब्जेक्ट रो भी कोड देछि, आ अवेलेबल ड्रिंक्स डिजर्ट सर्ट। एटा पिला माने 4 टिकिया पिला माने कोडिंग हमरो नॉर्मली 3 टिकिया कोडिंग ही आसे, किंतु 4 टिकिया कोडिंग भी हमें ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ର କ୍ଲାସ କରିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଏଇ ଭଳିଆ କୋଡିଂ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଟେଲରେ ପଢିବା, ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଦେଖ ହାଉ ୱିଲ୍ ଲଷ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ଲଷ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖା ହବ ବା କଣ ହବ, ଆମକୁ କଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ଅଛି ଲଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ। ଆର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିବା କାରଣ ଆ ଉପରେ ବହୁତ ଗାରାଗାରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ରେଡ୍ କଲର ଟା ନବା। ଆମକୁ କଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଲଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ। आर पिला माने कोर्स पिला माने हमको फाइंड आउट करबा पड़िबो। देखो तो माने देखो लॉस्ट आउट ड्रिंक्स कोठी कोठी लिखा आइछि, एटी देखो अवेलेबल लॉस्ट ऑब्जेक्ट हियर, एटी पिला माने लॉस्ट अछि और ड्रिंक्स पिला माने कोठी अछि सेंटेंस 1 रे अछि कोन कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हियर अछि। तो आमे को करबा ना सेंटेंस 1 को नबा, देखो कोन अछि कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हियर, ठीक अछि। एबे देखो कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हियर अछि, एबे देखो ଆମର को ପିଲା ମାନେ କଣ କଣ ଦରକାର ଦେଖो କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ अवेलेबल हियर, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖो ଏଇଟା କମନ ଅଛି कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हियर, ଆଉ ଗୋଟେ କମନ ଅଛି ଦେଖो ଏଠି सेंटेंस नंबर 4 देखो अवेलेबल ड्रिंक्स डिजर्ट सर्च, अवेलेबल अवेलेबल ड्रिंक्स
डिजर्ट्स सर्च आंको दीटा भितर हमर कोन कॉमन अछि देखो एठी देखो अवेलेबल ड्रिंक्स अछि एठी देखो अवेलेबल ड्रिंक्स अछि तो एई दीटा भितर कॉमन कोन अछि अवेलेबल ड्रिंक्स अछि तो आंको भितरे अवेलेबल ड्रिंक्स रो कोड देखो कॉमन वर्ड थिबो देखो फाइंड आउट करिया देखो अवेलेबल ड्रिंक्स अछि देखो बट जुक डर आ लोप एठी देखो जुक जुक एठी कॉमन अछि जुक आ कोन अछि बट जुक डर लोप लोप जुक आ लोप लोप जुक और लोप पिला माने कॉमन अछि तो अवेलेबल और ड्रिंक्स रो कोड पिला माने कहबो अवेलेबल और ड्रिंक रो कोड पिला हम जुक और लोप भितर गोटे ही हबो तो हम फाइंड आउट करदबा अवेलेबल और ड्रिंक्स रो कोड पिला माने कोन हमें फाइंड आउट पिला माने करदबा एबे देखो आ गोटे पिला माने देखो कॉमन कॉमन वन फाइंड आउट करो देखो अवेलेबल और कोडी कॉमन अछि देखो सेंटेंस 1 गला सेंटेंस 2 देखो सेंटेंस 2 रे देखो एटी अवेलेबल अछि अवेलेबल लॉस्ट ऑब्जेक्ट हियर अवेलेबल लॉस्ट ऑब्जेक्ट हियर एठी देखो ए अवेलेबल ड्रिंक्स रे पिला माने कोन अछि जूक और लोप ए जूक और लोप भितर कोडा अछि देखो जूक और लोप भितर कोडा अछि देखो जूक और लूप अवेलेबल लॉस्ट ऑब्जेक्ट हियर तो जूक कोन अछि देखो ताले जूक मिली गला तो अवेलेबल लो कोडा ताले हमको कोन मिली गला पिला माने अवेलेबल लो कोड अवेलेबल लो कोडटा पिला माने कोन मिली गला हमको मिली गला जूक ताले ड्रिंक रो कोटा भी हमको मिली गला ड्रिंक रो कोटा हम कोन पाइले पिला माने हम लूप पाइ गले कारण एठी देखो एठी अछि कोन अवेलेबल लॉस्ट ऑब्जेक्ट हियर अछि अवेलेबल लो कोड रो जदी हम पिला माने हम कोन पाइबे जूक पाइबा तो बडा कोन ड्रिंक रो कोटा कोन पाइबा लूप ही पाइबा एटा तो कार डाउट होबा कथा नुह एबे देखो एबे पिला माने आमे पिला माने कोन खोजबा लॉस्ट रो खोजबा कारण हमको ड्रिंक्स रो कोटा मिली गला कोन लूप मिली गला जदी ड्रिंक रो कोटा लूप मिले हमको लॉस्ट खोजिया पड़े देखो लॉस्ट कोड कोड लिखा आइछि लॉस्ट कोड लिखा आइछि अवेलेबल हियर अवेलेबल लॉस्ट ऑब्जेक्ट हियर एठी भी लॉस्ट अछि देखो एठी अवेलेबल लॉस्ट ऑब्जेक्ट हियर तो लॉस्ट रो कोड हमें फाइंड आउट करबा हमको अवेलेबल कोड मिली जाइछि जदी हमें ऑब्जेक्ट आ हियर रो कोड जदी हमें फाइंड आउट कर दबा ना तो लॉस्ट रो कोड हमें फाइंड आउट कर दबा तो ऑब्जेक्ट कोड लिखा आइछि देखो ऑब्जेक्ट पिला माने हमको कोड लिखा आइछि ऑब्जेक्ट पिला माने कोड कोड कॉमन अछि भला देखो अवेलेबल लॉस्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस नंबर 2 रे पिला माने अछि ऑब्जेक्ट आउ 2 आउ कोथरे अछि गोटे खोज कोठी अछि ऑब्जेक्ट हां सेंटेंस नंबर 3 देखो अब बी कुल सर्च ऑब्जेक्ट एठी पिला माने ऑब्जेक्ट अछि तो ए सेंटेंस अवेलेबल लॉस्ट ऑब्जेक्ट हियर आउ बी कुल सर्च ऑब्जेक्ट आकर कोड भीतर कोडा कोडा कॉमन अछि देखो गान नाइ कॉमन नै बू भू पिला माने कॉमन नै कॉमन कोन अछि नॉट कॉमन अछि तो ऑब्जेक्ट र कोड हम को पाइ गेले पिला माने ऑब्जेक्ट र कोड नॉट पाइ गेले ऑब्जेक्ट र कोड हम को पाइले नॉट पाइ गेले आउ हियर र कोड हियर देखा कोठी किना अछि हियर कोड सेंटेंस 1 अछि हियर र कोड अछि देखो सेंटेंस 1 र कोड देखो भू मान जुकलुप एबे देखो हमर लॉस्ट ना अवेलेबल ड्रिंक्स लॉस्ट हियर कोड देखो भू पिला माने एठी अछि हां अछि भू अछि तो भू कोड का रहि जो पिला माने भू कोड हि जो हमर हियर र तो हियर र कोड हम कोन पाइ गेले पिला माने हियर र कोड हम कोन पाइ गेले भू पिला माने पाइ गेले तो हियर र कोड कोन भू ताले बडा आकार होई गला नॉट तो हबनी भू तो हबनी तापरे जुक भी हबनी तो आंसर कोन हो गान तो हमर लास्ट रो कोड हमर कोन हिजबो गान आउल कोड लिखा अछि गान आउल ऑप्शन नंबर ए हला हमर आंसर ठीक अछि चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखो there are seven person A B C D E F and G each of them has a different heights C is shorter than only G माने C टा काटू only short पिला माने G to only short the number of a person taller than B is equal to the number of person shorter than D ठीक अछि प्रथमे हम सब्जेक्ट लिखि दबा केतरा पोजीशन पिला माने सातरा पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 कौन अच्छी ना सी इज सर्टर देन ओनली जी ताले जी ताले टॉप रे रहबो सी ताटो केवल सानो तो सी रहबो एठी तापर द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन सर्टर देन बी बी ताले हमें बी टा को कोड रखबा एठी ए दीटा को रखले हबो केते नै हबो एठी रखिया पड़ो ना द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन बी जदी बी टू टॉलर जेति की हमरो डी टू सर्टर हेति की बी आ डी एठी रहि परबे एठी नले डी आ बी भी रहि परबे उल्टा रखले भी चलिबो तापर नाइदर ए और ई इज शॉर्टेस्ट सबटु शॉर्ट पिला माने एटा शॉर्ट एठी ए रहइबन ई भी रहइबन
ଆମକୁ ପଚାରିଛି ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ କିଏ? ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ କିଏ ନା? ଜି ତ ସର୍ଟ ହବନି, ଜି ତ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସି ସି ତ ବି ନୁହଁ, ସରି ଜି ତ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆମର ଡି ବି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ହବନି, କାରଣ ଡି ଆଉ ବି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ବି ତ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଏଫ୍ ର କୌଣସି ଜାଗାରେ ମେନସନ ନାହିଁ, ତ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏଫ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। क्वेश्चन नंबर 29 देखो कौन अच्छी। फाइंड द मिसिंग फिगर इन द सीरीज फ्रॉम द आंसर फिगर। मिसिंग फिगर फाइंड आउट करबा। देखो गोटे हाँ क्वेश्चन फिगर नंबर 1 टा देखो कौन है ना, ये जो लेफ्ट साइड रे पिला माने जो कंटाटा अछि ना, से कोन ना गोटे स्टेप कौन हो जाउची, क्लॉक वाइज बुलुची। राइट साइड रे जोड़ा सेटा, सॉरी लेफ्ट साइड जोड़ा सेटा एंटी क्लॉक वाइज बुलुची, राइट साइड रे सेटा क्लॉक वाइज बुलुची। जेमिति कि एटा एई वाला शेप रे अछि, एटा देखो एटा को वाला शेप रे अछि, यदि वी शेप रे अछि, ये कोन ना एंटी क्लॉक वाइज गोटे स्टेप जाउची, ये क्लॉक वाइज गोटे स्टेप जाउची। ठीक अछि, फिगर 1 टू फिगर 2। फिगर 2 रे पिला माने देखो, फिगर 2 टा को देखो, फिगर 2 टा केमति अछि, एई भले अछि। ये पिला माने गोटे स्टेप पिला माने कोन जाउची, एंटी क्लॉक वाइज, ये पिला माने क्लॉक वाइज जाउची, तो एई भले सीधा ही एछि। देखो फिगर नंबर 3 टा देखो, सीधा ही एछि। फिगर नंबर 4 टा देखो, पुनी एंटी क्लॉक वाइज तळକୁ जाई छेरी, एई भले एबे पळैछि। तो एमिति हे जाइछि, बा एपट जो लेफ्ट साइड टा सेटा एंटी क्लॉक वाइज जाइछि, राइट साइड टा क्लॉक वाइज बुलिछि। सेम आ गोटे स्टेप पिला माने एमिति जिबोरी, तो यदि उल्टा भी हे जिवो, कोठी अछि ऑप्शन नंबर 2 हबो हमर आंसर। कोठी अछि ऑप्शन नंबर, सॉरी फिगर नंबर 2 हला आंसर, सेटा को ऑप्शन अछि, ऑप्शन नंबर डी रे अछि, एटा हला हमर आंसर। चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 टा देखो कौन अछि, हमको जो सीरीज टा को कंप्लीट करिया को पड़िबो। V R N डैश F B। V ର कोड लैंग्वेज टा पिला माने केते 22, R ର केते हिजो 18, N ର हमर केते हिजो 14, F ର हमर केते 6, B ର हमर हला 2। तो माने एटी देखि परतबो 22 ରୁ 18 केते कम 4 कम, 18 ରୁ 14 पुनी 4 कम, 14 ରୁ केते कम 10 हिजो, 10 का 0 आ 10 ରୁ ये जो 4 कम, एठी भी 4 कम, एठी भी 4 कम। तो आंसर कोन ऑप्शन नंबर कोन सी, एटा बा आंसर जे। चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखो, स्ट्रेट रो पिला माने को भले लिखा हिचे, S T R A I G H T, तापर T S A R G I T H। देखो एस टा पिला माने एमते हिचे, एस टा सेकंड को पळेछि, टी टा फर्स्ट को पळेछि, एठी भी आर टा सेकंड को, एटा फर्स्ट को, एठी भी इंटरचेंज हिची। तो आमे कोन करिया पिला माने, टी एच यू आर एस डी ए वाई, एच टा आगुआ पळेयो, टी टा पछकु पळेइ आसीबो, आर टा आगु पळेइ आसीबो, यू टा पछकु, डी टा आगुकु, एस टा पछकु, वाई टा आगुकु, ए टा पछकु। ठीक अछि, एच टी आर कोठी अछि, एच टी आर, एस टी आर आ कोठी एच टी आर नै, एटी दीटा एच टी आर, यू डी एस, यू डी एस वाई ए। ऑप्शन नंबर बी हला हमर कोन आंसर। चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। A class of boys is standing in only one row. A boy is at a 33rd position from the both the ends in this sequence. How many boys are there in the class? माने गोटे बॉयज अछि, से लेफ्ट रो भी 33rd, राइट रो भी पिला माने से 33rd। तो आर पिला माने फार्मूला कोन 33 आ एपट 33, माने एपट साइड रो 33 हमें गणिबा, एपट साइड रो 33 गणिबा, मझिटा में दिथरा गणिछ, तो हम -1 करबा। 33 33 केते हिजो 66, 66 रो -1 केते हिजो 65 जण हमर ऑप्शन। कोठी अछि ऑप्शन नंबर बी हला हमर कोन आंसर। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Suraj drove his bicycle toward north. Then he turned to the right and covered a distance of 2 kilometers. Then he turned to the right and covered a distance of 4 kilometers। देखो एटा ला स्टार्टिंग पॉइंट रो से कोना नॉर्थ हो गला। ठीक अछि, नॉर्थ हो गला, तापर गला ना 2 किलोमीटर राइट को मुड़िला, राइट को केते गला 2 किलोमीटर गला, तापर गला ना पुणी राइट को टर्न करके 4 किलोमीटर गोटे डिस्टेंस पिला माने गला, 4 किलोमीटर गला, तापर से निजो को पाइला कोना 2 किलोमीटर ईस्ट रे। एठी अछि कि एटा ला स्टार्टिंग पॉइंट, एठी हला सूरज, एठू गला, एबे एठी सूरज अछि,
ସେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସୁରଜ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସିଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ 2 କିଲୋମିଟର ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ଅଛି ତ ଏଇଟା କେତେ 2 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ସିଏ ପିଲାମାନେ ଆମର ନର୍ଥ ଡିରେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ସେ କେତେ ଦୂର ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ନର୍ଥ ଡିରେକ୍ସନ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନଟା ଏଇଟା କେତେ ତ ଏଇବାର ତ ଏଇଟା ଦି 2 ଏଇଟା ଦି 2 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦି 4 ହବ ଏଇଟା ବି 4 ହବ ତ କେତେ ହବ 4 କିଲୋମିଟର ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 at present a is younger than b by 8 year माने ए कौन ए ला सान बी कौन बड़ ए इज younger by ए ला young b ला कौन बड़ आको भीतर एज गैप टा पिला माने केते अछि 8 वर्ष अछि आको भीतर ए इज younger than by 8 वर्ष 4 वर्ष पूर्वे तांकर एज रेशियो टा केते थिला पिला माने 1:2 एटा ला प्रेजेंट टू पिला माने 4 इयर 4 इयर पूर्वे आंकर एज गैप टा केते थिला 1:2 थिला एक्चुअली रे आंकर एज गैप टा केते 8 वर्ष एबे देखो 4 वर्ष पूर्वे भी से 8 वर्ष ही एज गैप रहितबो तो एबे देखो आंक यूनिट रो डिफरेंस टा केते 1 बा 1 और 2 रो डिफरेंस केते 1 रो वैल्यू केते 8 वर्ष माने 4 वर्ष पूर्वे आंकर बा ए रो एज टा पिला माने केते थिला 1 रो वैल्यू 8 वर्ष 2 रो वैल्यू केते 16 वर्ष 4 वर्ष पूर्वे आंकर एज रो रेशियो टा केते 8 और 16 हिजबो 4 वर्ष पूर्वे प्रेजेंट रे बा 4 वर्ष पर 8 4 मिसले केते हिजबो 8 4 केते हिजबो 12 16 रे 4 मिसले केते हिजबो हमर 20 हमको प्रेजेंट कथा पचारछि प्रेजेंट रे हमर बी रो एज कथा पचारछि प्रेजेंट रे बी रो एज केते हिजबो 20 पड़े गला ऑप्शन नंबर बी हला हमर आंसर ठीक अछि चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्वेश्चन गुडा आउ केतरा क्वेश्चन रहला 15 टा क्वेश्चन रहला तापर हमर आज रो वीडियो सरी जबो जबा भी हमें टाइम वेस्ट करनी पूरा परफेक्ट पिला माने हमें डिस्कशन करि चली छे भलो भलो क्वेश्चन गुडा भी अथिला हमें बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी डिस्कशन करथिले बहुत सारा इजी क्वेश्चन भी थिला ताकू भी हमें डिस्कशन कले एबे हमें 35 नंबर रे पहुंच गेलनी आ मात्र 15 टा क्वेश्चन पर हमर आज रो वीडियोटा पिला माने सरी जबो ठीक अछि तापर गोटे बहुत ही बढ़िया लास्ट गोटे सरप्राइज अछि तुम मानो पई जोटा तुम वीडियो लास्ट को पिला माने जानिबा को पाइबो गोटे मिनिट एबे देखो क्वेश्चन नंबर 35 टा एबे देखो आकु पिला माने ए सेम सीरीज पिला माने देखो एठी देखो ब्लैक डॉट टा पिला माने अछि ब्लैक डॉट टा कोन एंटी क्लॉकवाइज टिके तळु गला हरी माने ई स्टेप को पळेला पुनी एटा पुनी पूरा तळु को पळेला एबे देखो ब्लैक डॉट टा पूरा पे तळे अछि पुनी एंटी क्लॉकवाइज जे कि कोन को पळेला पुनी एंटी क्लॉकवाइज जे कि साइड रे रहबो माने ई साइड रे ब्लैक डॉट रहबो पूर साइड रे ब्लैक डॉट अछि ऑप्शन नंबर 3 ने ओनली ब्लैक डॉट अछि ऑप्शन नंबर 3 हैला आंसर तो माने आहुरी भी अलग जगह रे देखि कि भी बा अलग ई जो कोन गुडा भी देखि कि तो माने करि परिबो किंतु बेटर हबो मते कोन काई बतरा में समय नष्ट करबा तो जेते शीघ्र क्विक क्विक सॉल्व करबा सेते अधिक भलो चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमु कहिछि जोडा सबटो ऑड पिला माने हम एटा फाइंड आउट करबा देखो पैरोट सेटा तो पैरोट बैट क्रो आ स्पैरो देखो स्पैरो पिला माने अंडा दिए क्रो भी बा काउ भी अंडा दिए पैरोट भी बा हमरो के कोन पारा पारा भी अंडा दिए किंतु बैट बैट ता हमर कोन गोटे मामल मामल माने कोन से माने पिला जन्म करंती आ तांकर मामारी ग्लैंड थाए जेथुरु कि स्तन्यपान करंती छुआ माने जोडा स्तन्य को हमर कोन कहते मामारी ग्लैंड कहंती आ बैट टा पिला माने कोन गोटे मामल आ ए सब कोन हमर एप्स 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 माने कोन जो माने अंडा दियंती एप्स तांकर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन एप्स आ तांकर डेना थाए बैट रो भी डेना थाए कि असुविधा नै कि तू एप्स हला नॉर्मली एप्स रो गोटे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हला से अंडा दिए बैट हमर कोन छुआ जन्म करे चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 देखो Ram moved a distance of 75 meter toward the north माने नॉर्थ आड़ को 75 मीटर गला तापर को गला ना he turned to the left and walking about 25 मीटर and turn left again 80 मीटर and finally she turned the right and angle of 45 degree in which direction she is moving finally देखो राम प्रथमे कोन करछि ना 75 मीटर से कुआडे गला ऊपर गला माने नॉर्थ आड़ गला हला एटाला नॉर्थ नॉर्थ आड़ कुआडे गला 75 मीटर गला नॉर्थ काई लिखले 75 लिखि दउछि 75 मीटर गला नॉर्थ को तापर कोला लेफ्ट को बुली के 25 मीटर गला लेफ्ट को जाउ 25 मीटर 25 मीटर लेफ्ट को गला एगेन को कला ना लेफ्ट को बुली गला पुनी 80 मीटर चलला लेफ्ट को बुली के 75 रु और टिके आगु को नै जो 80 करबा ठीक अछि एटाला 80 मीटर से बढ़िला एंड फाइनली सी टर्न टू द राइट एट एन एंगल 45 डिग्री उल्टा हे जीवो राइट माने कोन एपट दिगो को जीवो एमिति 45 डिग्री 45 डिग्री
ठीक अच्छे कारण आम उल्टा दिगरे अच्छे ना ऊपर जब जी रईट आम कौ पटे रहा एपटे रहा जब आम तलूक आसा रईट टा पटे रहा एपटे रहा ठीक अच्छे टर्न राइट एट एन एंगल 45 डिग्री तो यहाँ 45 डिग्री एंगल इन व्हिच डायरेक्शन सी इज मूविंग फाइनल एबे देखो यहाँ नॉर्थ यहाँ कौन साउथ आउ यहाँ ईस्ट यहाँ वेस्ट तो कौटी अच्छे वेस्ट आउ साउथ माने साउथ वेस्ट अच्छी सी साउथ वेस्ट आड़ू सी जाऊँगी कौटे गला ऑप्शन नंबर ए है आंसर चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 in a shortened code language most is written as कौन 1 3 4 माने most को पिला माने कौन लिखिबो 1 3 4 4 is written as केते 90 देखो m o h t m रो पिला माने कोड लैंग्वेज केते बा m रो नंबर टा केते 13 o रो पिला माने पोजीशन केते 15 s रो 19 t रो हमरो 20 एबे देखो 9 9 5 14 14 3 हमरो केते हिजबो 14 3 हमरो 17 एक रखनेला 7 2 1 3 1 4 1 सॉरी 2 1 3 1 4 1 5 1 6 67 67 into 2 केते आसे 134 पळे आसे सेमती देखो एफ यू आर एफ यू आर कौन आसे पिला माने 6 ये हिजबो 21 ये हिजबो 18 8 1 9 9 6 15 5 1 2 1 3 1 4 45 45 दुगुण हमर कौन हिजबो 90 एटी 90 भी अछि सक्सेस ताले कौन हिजबो एस यू सी सी ई एस 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 रे हमर केते 19 एटी भी 19 एटी भी 19 यू टा हला 21 3 3 ई हला हमर केते 5 9 9 18 18 18 19 20 21 22 23 24 एक 25 25 5 30 9 29 बा 39 ये केते हिजबो 9 हिजबो 4 1 2 3 4 5 पड़ा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 89 89 इंटू 2 9 2 18 8 8 2 16 को 17 178 कोठी अछि पिला माने ऑप्शन नंबर डी हला हमर आंसर नॉर्मली सबुत मिसे देके इंटू 2 कर देले हमर बाहरी पड़तला तो सबुत मिसे कि हमें कोन करले इंटू 2 करते तो 178 बाहरला एटा हला आंसर चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 भी देखो कौन अछि n हला 28 n रो वैल्यू पिला माने हमर केते 14 14 इंटू 2 केते हला 28 तो आम इन हला सब डबल डबल है ओ आर पी ओर भैल्यूटा पिला माने हमर केते गोटे मिनिट ओर भैल्यूटा केते 15 आर रहला हमर केते 18 ई रहला 5 तो 5 5 5 10 7 18 एक रखनला पुनी 8 1 2 3 तो 38 38 into 2 केते हिजो पिला माने 76 तो एठी भी अछि 76 पिला माने ताले पी ए एल पी पी रो पिला माने प्लेस वैल्यू केते 16 ए रहला 1 तापर हला 12 तापर सो ए रहला 12 ई रहला 5 तो ये जो केते पिला माने 6 1 7 8 9 9 5 14 रहियो 4 1 2 1 3 34 34 into 2 गोटे मिनिट 34 into 2 केते हिजो 68 कोठी अछि पिला माने ऑप्शन नंबर ए हला हमरो आंसर चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 देखो in a row of boys Bhubak is seventh position from the left माने लेफ्ट टू हमर 7th रे के अछि भापुक भूबक मु कह देली भापुक लेफ्ट एंड भवन इज एट 16th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड तो राइट रो हमर देखो सॉरी राइट रो हमर केते पोजीशन पिला माने अछि 16th पोजीशन अछि के अछि पिला माने हमर भवन भवन भाबुक आ भवन आको भीतर पिला माने कोन ना 6 जण बॉयज अछंती जेता को भीतर अछंती ना तो एटी में लिखि देबी 6 बॉयज हमको टोटल कथा पचारछि तो एपोर्ट होई जे केते 7 जण 7 जण एपोर्ट होई जेबे एठु मझिरे 6 जण तापर एपोर्ट साइड रे पिला माने 16 जण 16 6 6 12 12 3 18 को 19 9 कोटी अछि 29 एटा बा आंसर बा सबुति को मिसे देले हमर केते आसीबो 29 ए 29 हला आंसर जेतु हमर कोनोसी इंटरचेंज बा कोनोसी प्लेस वैल्यू को हमर भीतर पिला माने कंफ्यूजन देइनी त हमें कोन करबा ना सबुति मिसे देले ही 29 हला हमर आंसर ठीक अछि चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 टा देखो ए क्यूब ऑफ साइड हला केते 100
এই টাইপର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆମେ ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଫିର ବି ଆଉଥରେ ଏଇ ଟାଇପର ଖାଲି ଡାଟା ଗୁଡା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି A cube of site 125 centimeter is painted yellow by painted red. ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ସେଟା ହେଲା yellow, ଏଟା ହେଲା red on all the faces and then cut into smaller cube of site 25 centimeter each. Find the number of smaller cube having at least two faces painted. ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିଛି କି ତମମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି 3 ରୁ 4 ପ୍ରକାର ହିଁ କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ଯାହାର ଏଇଟା ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ରେଡି ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ର ସାଇଡ ତାର ସବୁତକ ସାଇଡ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆକାରର କେତେ 125 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ ର ବା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ ର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ନର୍ମାଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ଗୋଟେ କଣ କର୍ଣ୍ଣର ରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ବା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ରୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରୁ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣର ରୁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କ୍ୟୁବ ମିଳିବନି କି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟୁବ ର 3 ସାଇଡ ବା 3 ଫେସ୍ ପରା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ରୁ ଯୋଉ କ୍ୟୁବ ଟା ମିଳିବ ତାର 3 ଫେସ୍ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ କଲର ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଦିଟା କର୍ଣ୍ଣର ଛାଡିଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣର ମଝିରେ ଯେତିକି ସବୁ କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ନା ତାର କେତେଟା ଫେସ୍ କଲର ମିଳିବ ଟୁ ଫେସ୍ କଲର ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି ଏଇ ଟୁ ଫେସ୍ ବାଲା କଲର ପିଲାମାନେ କେତେଟା କ୍ୟୁବ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ କ୍ୟୁବରୁ ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ଟା ଆମେ ଯୋଉ ବନେଇବା ନା ତ ବଡ କ୍ୟୁବରୁ କାଟିକି ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବା ତ ଆମକୁ ଟୁ ଫେସ୍ ବାଲା କଲର କେତେଟା କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି ତ ଟୁ ଫେସ୍ ବାଲା କଲର କ୍ୟୁବ କେତେଟା ମିଳିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ମଝି ସାଇଡ କ୍ୟୁବ ଗୁଡା ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ଏଇ ସାଇଡରେ କେତେଟା କ୍ୟୁବ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଦେଖ 125 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ସାଇଡ ର ଲେନ୍ଥ ଆମର କେତେ 125 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇ ଟୋଟାଲ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ ର ପିଲାମାନେ କେତେଟା କ୍ୟୁବ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ବଡ ସାଇଡ ଟା ପିଲାମାନେ କେତେ 125 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ର ସାଇଡ ଟା କେତେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର 25 କୁ 125 ରେ କ୍ୟାନସଲ ଆଉଟ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ 5ଟି କ୍ୟୁବ ମାନେ ଆ ମିନିଂ ହେଲା ଯେ ବଡ କ୍ୟୁବ ଟା ହେଲା ବା ବଡ କ୍ୟୁବ ର ସାଇଡ ଟା କେତେ 125 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛୋଟ କ୍ୟୁବ ର ସାଇଡ ଟା କେତେ ଆମର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର 125 ରୁ 25 ଯଦି ହରିଦବା ତା ଟୋଟାଲ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ ର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କେତେଟା କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ 5ଟି କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ସେଇ 5ଟି କ୍ୟୁବ ରୁ ଦୁଇଟି କ୍ୟୁବ ଆମର କଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ କର୍ଣ୍ଣର ରହିବ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି କ୍ୟୁବ ରହିବ ବା ଗୋଟିଏ ସାଇଡ ରେ ଏମିତି ଦୁଇଟି କ୍ୟୁବ ଯାହାର କି ଆମର ପିଲାମାନେ କଣ ଟୁ ଫେସ୍ କଲର ସରି ଭୁଲ କହିଥିଲି ମୁଁ 5ଟି କ୍ୟୁବରୁ ବା ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ଆମକୁ 5ଟି କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ଏଇ 5ଟି କ୍ୟୁବରୁ ଦୁଇଟି କ୍ୟୁବ ଯାହାର କି 3 ଫେସ୍ କଲର ଆମକୁ ମିଳିବ ବାକି ଯୋଉ ବଳକା ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ କେତେଟା କ୍ୟୁବ ଦୁଇଟି କ୍ୟୁବ ସରି ବାକି ବଳକା ରହିଗଲା କେତେ ତିନୋଟି କ୍ୟୁବ ଏଇ ତିନୋଟି କ୍ୟୁବର 3 ଫେସ୍ କଣ ଗଡବଡ ହଉଛି ବା ତିନୋଟି କ୍ୟୁବର 2 ଫେସ୍ କଲର ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟୁବ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟୁବ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା କର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟୁବ ବାଦେ ବା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଆମର କେତେଟା କ୍ୟୁବ ବାହାରୁଛି 5ଟି କ୍ୟୁବ ବାହାରୁଛି 5ଟି କ୍ୟୁବରୁ ଦୁଇଟା କ୍ୟୁବ ତ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ପଳେଇବ ନା ବାକି ମଝିରେ କେତେଟା କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନୋଟି କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ଏଇ ତିନୋଟି କ୍ୟୁବ ବା ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ଆମକୁ ଏମିତି ତିନୋଟି କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ସେଇ ତିନୋଟି କ୍ୟୁବରେ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଫେସ୍ ବାଲା କଲର ଲାଗିଥିବ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଇଡରୁ ଆମକୁ ତିନୋଟି କ୍ୟୁବ ମିଳିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟୁବର କେତେଟା ସାଇଡ 12ଟା ସାଇଡ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରୁ ଯଦି ଆମକୁ ତିନୋଟି କ୍ୟୁବ ମିଳୁଛି ଯାହାର କି ଓନ୍ଲି ଟୁ ଫେସ୍ କଲର ତ 12ଟା ସାଇଡରୁ କେତେଟା କ୍ୟୁବ ମିଳିବ 12 ତାରିଖ ପିଲାମାନେ 36ଟା କ୍ୟୁବ ମିଳିବ ଯାହାର କି ଓନ୍ଲି ଟୁ ଫେସ୍ ବାଲା କଲର ଥିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଆମର କଣ ଆନ୍ସର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଅଲରେଡି ମୁଁ କେତେ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପୂର୍ବର ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଆଉ ଏତେ ବେଶୀ ବୁଝଉନି ତମେ ବୁଝି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏସର ଯୋଉଟା 19 ବାଲା ପେପର ଥିଲା ସେଇ ପେପରରେ ବି ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତମର ନେକ୍ସଟ ଏଏସ୍ ହବ ନା ତ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ବି ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରୁ ହିଁ ତମେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ପାରିବ ଯେ ତମର ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ହବ ସେଇ ଏକ୍ଜାମରେ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ क्वेश्चन नंबर 42 टा देखो सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम as the number of the following set ये जो सेट रे हम तीनटा को नंबर नहीं ये तीनटा को नंबर भीतर जो रिलेशन टा में फाइंड आउट करबा सेम रिलेशन टा हमर ये ऑप्शन फाइंड आउट कर देले से जो ऑप्शन टा सेम रिलेटेड हबो सेटा ही आंसर जेमिति कि 18 और 6 आ गोटला 216 तमाने को देखा जाउ जे 6 * 3 हमर केते अछि पिला माने 18 एठी देखो 6 रो क्यू पिला माने हला केते 216 ठीक अछि तो एठी पिला माने तमान देखो 4 3 की 12 हबा कथा किंतु 20 अछि हबनी
3 ତିରିକି 9 ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି 27 ଅଛି ହବନି। 5 ତିରିକି 15 ହବା କଥା ଏଠି ଅଛି 30 ଏଇଟା ହେଲା ହବନି। ତ କଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଆମର କଣ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି ତମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିଦବ। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। क्वेश्चन नंबर 43 arrange the following word in order which appear in the English dictionary। देखो प्रथमे तो आईवी अछि तो प्रथमे तो आईवी जेमते रहइबो पडा गला आईवी टा अनसर्टेन गोटे मिनिट यूएन सी आर टी ए आई अनसर्टेन तो रहइबो आईवी। तापर देखो तापर चेंजेस हेछि तापर कोन हेछि पिला मन देखो अनसर्टेन तापर कोन आसीबो यूएनसी यूएनसी सी पर कोन आसीबो डी आसीबो ऑप्शन नंबर 2 तो ऑप्शन नंबर 2 ही हबो तो ए दुटा ऑप्शन गला कटिला। ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर 2 टा कोन आसीबो पिला माने हमरो अंडरस्टैंड यूएन डी आर एस टी ए अंडरस्टैंड आसीबो। ठीक अछि ताप तो ऑप्शन नंबर बी ही आसीबो ऑप्शन नंबर बी कोन अछि अनएथिकल ऑप्शन नंबर बी अन एथिकल आसीबो। तापर हमको आंसर मिलिबो देखो हमरो कोन कोन गला आईवी गला हरी तापरे वी भी गला हरी 2 भी गला हरी। एबे देखो यूएनआई यूएनएन तो कौन आसियो पिला माने यूएनआई यूएनएन। ठीक अछि तो ई तापर यूएनआई आसियो हला ई पर ऑन एथिकल ई पर कोन आसियो आई आसियो ना ई पर आई आसियो तापर एन आसियो तो ऑप्शन नंबर 1 हबा आंसर सॉरी तापर आसियो पॉइंट नंबर 1 यूएनआई एफ पी ओ आर टी एन तो कोठी अछि पिला माने ऑप्शन नंबर बी हला हमर आंसर ऑप्शन नंबर बी हला हमर कोन आंसर। ठीक अछि तो माने को पूरा जदी बसी सॉल्व करबो ना तो बहुत समय लागो तो माने एलिमिनेशन कर देले तबे जल्दी आंसर टा पाइ जिवो। चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 एका संगे रे। ठीक अछि दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 5 वर्ड गिवन बिलो ए पांचटा वर्ड को नेकी हमर ई क्वेश्चन टा बा दीटा क्वेश्चन में आंसर दबा लेखा छि इफ द सेकंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग नो वावेल विल बी फॉर्म केतरा वर्ड जोटा कि नो वावेल हबो। देखो ए पर हमर को आसीबो ए पर बी आसीबो जोटा कि गोटे वावेल नुह गोटेटा कोन कॉन्सोनेंट यू पर को आसीबो भी आसीबो गोटे कॉन्सोनेंट ए पर बी आसीबो गोटे कॉन्सोनेंट ओ पर ମାନେ ଓ ପି ପି ଆସିବ ଗୋଟେ କନସୋନାଣ୍ଟ ଆଇ ପରେ ଜେ ଆସିବ ଗୋଟେ କନସୋନାଣ୍ଟ ଏଟା ସବୁ ତ କନସୋନାଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାୱେଲ ଆସିଲାନି ସବୁ ତ କନସୋନାଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆମକୁ ପଚାରିଛି नो ଭାୱେଲ କେତେଟା ଫର୍ମ ହବ ତ ସବୁ ତ नो ଭାୱେଲ ହିଁ ଫର୍ମ ହେଲା ତ ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହବ 5 କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି 1 2 3 4 5 5ଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି ମାନେ 5 ହେଲା ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ if the given words are arranged in the order as they would appear in the English dictionary from left to right ରେ ଫାଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କଣ ଆସିବ ଆକୁ ଟି ଇରେଜ କରିଦବା। देखो प्रथम तो बी आसीबो कोन आसीबो बी यू टी इटा ला लेफ्ट टू राइट को हम अरेंजमेंट करबा बट पर कोन आसीबो बी पर सी कार सी ए आर आसीबो तापर कोन आसीबो एच आसीबो तापर कोन आसीबो एच आई डी ईड आसीबो तापर एच पर हमर को आसीबो पिला माने तापर एल आसीबो लेफ्ट एल ए पी आसीबो तापर सन तापर कोन आसीबो सन एस ओ एन आसी। ठीक अछि एबे देखो हमको पचारछि कोन आमे इंग्लिश डिक्शनरी लेफ्ट टू राइट अनुसार अरेंजमेंट करथिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट राइट रू फोर्थ तो इडा ला कोन लेफ्ट अदी इडा हबो राइट रू फोर्थ 1 2 3 4 कोन कार हबो राइट रू फोर्थ तो कोठी अछि ऑप्शन नंबर डी हला हमर कोन आंसर। चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 और 47 आपरे मात्र 2 कि 3टी क्वेश्चन रहला तापर हमरो सर जिवो। देखो in each of the following question छाड़ आमे कोने एम्बेडेड फिगर रे जो ए टाइप रो क्वेश्चन गुडा को आमे कहू एम्बेडेड फिगर बा ए जो x फिगरटा अछि ना ए x फिगरटा 1 2 3 4 भितर कोथरे अछि बा कोथरे एम्बेडेड हेक अछि आमे सेटा बाहर करिया बा कोथरे लुचि गछि एटा बाहर करबा। ठीक अछि जेमति कि देखो x रे पिला माने को भला जाइछि देखो ए भला जाइछि तबे एमति करिकि ए भला जाइछि। ठीक अछि तापरे सीधा जाइके तळु आसीबो ए भला देखो एठी देखो एक तो सीधा गला पुनी एठी बिना हमर सीधा जाके तळु आसीकी एई भला रहिबा कथा तो 3 नंबरटा तो हबो नाही एबे आसो 2 नंबरटा तो जमा भी हबो नाही एक नंबर देखो एक नंबर रे तो मान देखो ई साइड रो कोनसे प्रकार क्रॉस आसी तापर सीधा आसीकी जाईची किंतु हबो कि 1 2 3 4 5 तो एक नंबर हबो ऑप्शन नंबर 1 हबो आंसर गोटे मिनिट 4 नंबरटा चेक कर दबा टिके नाबू एमती वाला 4 ना 4 नंबर हबो नहीं 4 नंबर आंसर हबो तो ऑप्शन नंबर 1 हबो 1 ने एम्बेडेड अछि जदी एपट नबा तो एई भले ही रहइबो।
ठीक अच्छे या जूम करदेवा जदि रही गोटे मिनिट देखिपार तुम ये भल भाव में ये एम्बेडेड होगी पे ठीक अच्छे तो सरी नेक्स्ट फिगर पे आम जा गोटे मिनिट बेस जूम होगा कौटे थे आम गोटे मिनिट हाँ ये देख आप जूम कर तुम देखे देख ये थी है तो ये देखिपार तो दीटा फिगर को सिमिलारिटी ये ही अच्छी तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को जूमटा को हटेवा एबे देख क्वेश्चन नंबर 47 देख एटा पिला माने कोठी एम्बेडेड हेइ गछि देखिबा एक्स्ट्रा कोठी अछि देख एक नंबरटा तो आंसर हबनी दुई नंबर देख दुई नंबरटा ई भले जाइछे ना तो दुई नंबर भी हबनी तीन नंबर भी हबन तो ऑप्शन नंबर 4 हबा हमर आंसर केमिति हबो देखाइ दउछि एठी गोटे सीधा आसीबो ई भले तापर साइड को जाइकी गोटे मिनिट आकु टे भल से ड्रा कर देकी जूम कर देकी तुमको देखै देब रहते ये भले अछि ठीक अछि एबे देखो ठीक अच्छे देखिपा तो ये फिगरटा को ऑब्जर्व कर पिला माने ये फिगरटा को टिके ना ऑब्जर्व करो एक्स फिगरटा को ऑब्जर्व करो एठी देखो पूरा सेम टाइप रो पिला माने हमरो अछि हला तो आकु बैक कर दोछु मु तो कोन हबो पिला माने एटा हला ऑप्शन नंबर 1 हला आंसर गोटे मिनिट ऑप्शन नंबर 1 हला आंसर 46 नंबर 47 नंबरटा ऑप्शन नंबर 4 हला हमर आंसर ठीक अछि एटा हला आंसर चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 48 द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर देख जिते बड़े ये क्वेश्चन देइथिबो तो तुम माने कोन करिवो ना ईयर रो जो लास्ट 2 डिजिट अछि ना जेमिति कि आर लास्ट 2 डिजिट केते 207 जेमिति कि 2007 रो 2007 रो लास्ट 2 डिजिट केते 07 तो 07 को आमे को करिवो ना 4 द्वारा भाग करदबा भाग करदेले हम भाग शेष केते मिलिबो 4 के 4 भाग शेष मिलिबो 3 जदि पिला माने हमकु 3 नहले 2 जदि भाग शेष मिले ना तो आमे कोन करिबा हमकु जो गिवन ईयर दिया जाइछि जेमिति कि 2007 हला कोन गिवन ईयर ई गिवन ईयर रे ना हम गोटे 11 गोटे मिसाई दबा ठीक अछि हमकु देखाइ छि ना कैलेंडर टा केतबे रिपीट हबो तो हम कोन 11 मिसाई दबा 7 रे 1 मिसाइले 8 ये जो 1 ये जो 0 ये जो 2 माने 2018 रे से सेम कैलेंडर टा पिला माने रिपीट हबो एटा हला आंसर ठीक अछि आउ थरे कहि दउछि पिला माने बा आर रूल टा को भला रे बुझी दउछि तापर तुम माने आकुटे खाता रे नोट बनै दबो देखो जिते बेले तुम मानको ए भला गिवन ईयर दिया जाइतिबो जदि 2007 हो कि नले अदरवाइज आ गोटे ईयर दे दबो 1999 हला तुमको ए भला गिवन ईयर दे दबो तुमको पचारिबो कोन कि ए गिवन ईयर टा केते बेले रिपीट हबो ठीक अछि एठी तुम लिखि दबो जदि जदि गिवन ईयर ठीक अछि जदि गिवन ईयर आमे कोन करबा ना जब गिवन ईयर सह आमे कोन करबा सॉरी रिपीट जदि रिपीट कथा पचारे आमे करबा गिवन ईयर डिवाइडेड बाय 4 जहाँ भी हमको जो भी ईयर दो ताको आमे 4 द्वारा डिवाइड कर दबा डिवाइड कला परे जदि हमको रिमाइंडर जदि हमको 0 मिले ना जदि रिमाइंडर हमको 0 मिलिबो तो तेबे से कैलेंडर एठी लिखि दो कैलेंडर रिपीट केतेबेले से कैलेंडर टा पिला माने रिपीट हबो जदि हमको रिमाइंडर 0 मिले तेबे से कैलेंडर टा हमर 28 वर्ष पर सेटा रिपीट हबो ठीक अछि जदि हमको रिमाइंडर 0 मिलला जदि रिमाइंडर 0 मिलला जदि हमको रिमाइंडर पिला माने हमको 1 मिले ताले से कैलेंडर टा केतेबेले रिपीट हबो मन रखो 6 ईयर पर से कैलेंडर टा रिपीट हबो ठीक अछि जदि रिमाइंडर 2 नले 3 मिलुची ताले से कैलेंडर टा केतेबेले रिपीट हबो 11 वर्ष पर रिपीट हबो एठी देखो एठी पिला माने कोन अछि एठी गिवन ईयर केते अछि 2007 आकु पिला माने डिवाइड कर दबा कासो 400 4 रे काटले 4 50 20 400 16 4 रे काटले 4 के 4 बळी जाउची केते 3 तो एठी पिला माने रिमाइंडर कोन 3 हला रिमाइंडर जदि रिमाइंडर 3 अछि तो हमें कोन करिया पिला माने गिवन ईयर रे हमें 11 गोटे मिसाई दबा ठीक अछि गिवन ईयर रे हमें 11 गोटे मिसाई दबा गिवन ईयर केते 2007 11 मिसाई दो केते हिजबो 2018 ये 2018 कोन आंसर ठीक अछि तो ई रूल टाको तुम माने निज खाता रे नोट बनै दबो जते बेले ई भला क्वेश्चन आसीबो ना सेते बेले तुमनको इजी होबा करबा ठीक अछि तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 49
चूज द appropriate number to complete the series ठीक अच्छे देख एक अच्छे 4 अच्छे 27 16 तापर क्वेश्चन मार्क 36 तापर 363 सॉरी 343 343 एबे देखो ये चारटा पिला माने कार स्क्वायर 2 रो स्क्वायर 16 टा हमर कार स्क्वायर 4 रो स्क्वायर एटी 36 टा पिला माने कार स्क्वायर 6 रो स्क्वायर तो ये 27 टा हमर कार क्यू पिला माने 3 रो क्यू आ कोन रहला 343 एटा कार एटा जो 7 रो हमर क्यू हे जो देखो एटा जदी 1 रो क्यू जदी निए 1 रो क्यू 2 रो स्क्वायर 3 रो क्यू 4 रो स्क्वायर तो एटी को हबो एटी हबो 5 रो क्यू हबो 5 रो क्यू टा हमर केते हे जो 5 रो क्यू टा 125 125 कोडा गला ऑप्शन नंबर ए हैला आंसर चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 आउ आज रो लास्ट क्वेश्चन तापर आज हमरो क्लास टा को एंड करबो ठीक अछि केते घंटा हेलानी पाखा पाखी घंटे 20 मिनिट प्लस हे गलानी आई थिंक आपण मानन को आज रो क्लास टा पिला माने बहुत ही भलो लागितिबो ठीक अछि तुमको जेमिति कहइतिले लास्ट गोटा बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट अछि तो तुम माने को माने जो माने लास्ट ईयर रहलानी आई थिंक तुम माने बहुत ही सीरियस अछो पाठ पढ़ा को नेकी तो धन्यवाद पिला माने तुम माने एते जाय आछो तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर दो तापर किछि डिस्कशन करिकि तापर वीडियो टा को एंड कर देखो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ऑर्डर इन द ऑर्डर इन व्हिच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी अनुसार अरेंजमेंट करबा देखो सबुति ऑप्शन गुडा देखो सबुति ऑप्शन ने कोन अछि ना 3 नंबर बा जो 3 नंबर पॉइंट पिला माने सब ऑप्शन देखि परतो तो आमे 3 नंबर पॉइंट को आगो लिखिबा 3 नंबर कोन अछि आर ए सी के 80 3 नंबर टा आर ए सी के 80 ठीक अछि तापरे बासा तापरे कोन रहइबो 5 नंबर रहइबो ना हमर केते 4 नंबर रहइबो तो देखो पिला माने 5 नंबर कोन अछि आर ए डी आर अछि 4 नंबर कोन अछि आर ए डी आई यू एस अछि देखो आर ए डी तापर ए आग आसीबो तो 5 नंबर पॉइंट आग रहइबो तो भी टा आग रहइबो 5 नंबर पॉइंट तो 4 नंबर पॉइंट कोटा थला ऑप्शन नंबर डी ताले एलिमिनेट हे गला ठीक अछि एबे देखो 2 नंबर पॉइंट आग रहइबो ना 4 नंबर पॉइंट आग रहइबो तो देखो 2 नंबर पॉइंट कोन अछि 2 नंबर अछि आर ए डी आई अछि तो 5 नंबर टा को लिखि दे आर ए डी ए आर ठीक अछि देखो तापर आर ए डी आई हबो मा ए परे आई रहइबो तापर कोन अछि पिला माने भाबी आर ए डी आई डी टा करे डी आई डी अछि तापर देखो आर ए डी आई ए अछि तो ए आगर रहइबो तो ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर हबो तो क्वेश्चन नंबर सी टा बा ऑप्शन नंबर सी टा एलिमिनेट हे गला करइबो तो 2 रे कोन अछि पिला माने आर ए डी आई ए रेडिएट आर ए डी आई ए टी रेडिएट तापर देखो तापर हमर कोन रहइबो पिला माने देखो कोन रहिला 4 ना 1 4 ना 1 ठीक अछि 4 आर ए डी आई यू एस अछि आर ए डी आई सी एल अछि तो सी टा आगर रहइबो ना तो ऑप्शन नंबर 1 तापर रहबा आर ए डी आई सी ए एल तो कोटा रहला पिला माने ऑप्शन क्वेश्चन सॉरी एटा पिला माने एलिमिनेट जो ऑप्शन नंबर बी टा तो आंसर होबो ऑप्शन नंबर ए हला हमर आंसर ठीक अछि तो एबे पिला माने आमे गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट डिस्कशन आमे करबा गोटे मिनिट देखो तो तुम माने जानिचो आमर आगु को ओपीएससी एसओ पिला माने आगु को आसुची पिला माने आमर कोन नोटिफिकेशन आगु को आसीबो पाखा पाखी 350 पाखा पाखी आमर 350 पाखा पाखी आमर पोस्ट पिला माने आमर बाहरी पाखु जाउछ कंपटीशन तो बढ़िया हबो बा हेवी कंपटीशन हबो तो सेति पई कोन ना आपण मानको प्रिपरेशन को टिके इजी करिया पई मु गोटे फ्री रे गोटे सीरीज स्टार्ट करबी YouTube रे एटा सीरीज टा पूरा फ्री रहबो ठीक अछि कोनोसी भी आपण गोटो किछि भी पैसा चार्जेस निया जीवन नाही पूरा फ्री रहबो ए सीरीज टा YouTube रे बहुत जल्दी पिला माने स्टार्ट हबो मु किछिटा प्रीवियस ईयर डिस्कशन करि सारला परे YouTube रे ई सीरीज टा पिला माने स्टार्ट करबी तापरे एटा तो रहबा मैथ रो पिला माने कंप्लीट सीरीज आ ए जो 30 टा को टॉपिक पिला माने मु डिस्कशन करैबी YouTube रे बा कंप्लीट पिला माने त माने पढेबी ना ए 30 टा को टॉपिक कंप्लीट प्रीवियस ईयर 3 वर्षर बा 3 वर्षर बा 3टा क्वेश्चन पेपर मु एनालिसिस करला परे मु जानिबा को पाइल जे पाखा पाखी एतिकी ही टॉपिक रो पिला माने नॉर्मल नंबर क्वेश्चन पचारची आ सबुतिको टॉपिक को मु पूरा फ्री रे पिला माने YouTube रे डिस्कशन करैबी तो तुम माने कोन ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जहा फल कि सबुतिको वीडियो रो पिला माने तुम माने लाभ उठै पारिबो तापरे एटा तो गला मैथ एति गला मैथमेटिक्स रो सबुतिको टॉपिक आ पर आस पिला माने रीजनिंग रो भी आखा बाकी 12 टी टॉपिक रो पिला माने तमरो क्वेश्चन आसुची ई 12 टा को टॉपिक को भी मु फ्री रे पिला माने YouTube रे पिला माने डिस्कशन करैबी तो तुम माने कोन ई पाखा बाकी केतरा रहइला पाखा बाकी 30
ତାପରେ ଇଏ ହେଇଗଲା 12 40 ମାନେ 42ଟା ପାଖାପାଖି ଟପିକ ବା 42ଟା ପାଖାପାଖି ୱାନ୍ ସଟ୍ ପିଲା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ରିରେ ଆସିବ। ସବୁତିକ ଟପିକ ବା ସବୁତିକ ଭିଡିଓକୁ ଯଦି ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଦଉଛ ନା, ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହ କହିପାରିବି ଯେ ତମମାନେ ମ୍ୟାଥରେ ନିୟରଲି ବା ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର 100 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଥ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ଆମର 100 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ସେ 100 ମାର୍କରୁ ତମେ ମିନିମମ୍ ଟୁ ମିନିମମ୍ 90+ ମାର୍କ ତମେ ଇଜିଲି ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏତିକି ହିଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଚାଲିବ ପୁରା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନା, ତ ତମମାନେ କଣ କରିପାରିବ ଏଇ କ୍ୟୁଆର ରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପଇସା ପେ କରିପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତମର ପିପିଟି ବନେଇବା ହଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ହଉ କିଛିଟା ବା କିଛି ଜଣେ ଏଡିଟର ତ ମୁଁ କହିବିନି, ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବ, ତ ସିଏ କଣ ନା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରେ। ତ ଅବଭିୟସଲି କଥା କିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଫ୍ରିରେ ଦେଇ ହବନି ନା, ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମେହନତକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ କ୍ୟୁଆର ରେ ଆପଣ ସ୍କାନ କରିକି କିଛି ପେ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, କାହାକୁ ଏମିତି ମେଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହଁ ଯେ କି ଅଧିକ ଦିଅ କମ ଦିଅ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ସେତିକି ଆପଣ ପେ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, କମେଣ୍ଟରେ ବି କହିପାରିବେ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବା ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ପିଲାମାନେ ଅପଲୋଡ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ମ୍ୟାଥର ପିଲାମାନେ ବି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଛି। ମ୍ୟାଥର ସେସନଟା ଟିକେ ନାକୁ ଲମ୍ବା ଅଛି କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କସନ ମୁଁ ଏଥିରେ କରେଇଛି, ତ ମ୍ୟାଥର ସେସନଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ଆମେ କୋଉ ପେପର ଡିସ୍କସନ କଲେ ଓପିଏସସି ଏସ୍ ର ଯୋଉ ଏଜି ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହେଇଥିଲା, ସରି ଅଡିଟର ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୋଧେ ଅଡିଟର କହିଦେଇଥିଲି ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ତ ଟିକେ କରେକ୍ଟ କରିଦବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଏଇ ଏକ୍ସାମିନେସନଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଏକ୍ସାମିନେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ହେଲା ଏଇଟା। ତ ଏବେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ମୋର ଭିଡିଓ ଆସିବ ସେଥିରେ କଣ ନା ଓପିଏସସି ଏସ୍ ସେକ୍ରେଟେରିଆଟ ସେକ୍ରେଟେରିଆଟ ଏସ୍ ଯୋଉ ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ନା, ତ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆସିବ ସେଇ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରିଆଟ ଏସ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର 2021ରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହେଇଥିଲା ନା କଣ, ସେଇ 2021ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟାକୁ ମ୍ୟାଥର ଗୋଟେ ପେପର ବା ମ୍ୟାଥର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଉ ରିଜନିଂର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ସେପାରେଟ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ତାପରେ ଗୋଟେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ମ୍ୟାଥ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଓପିଏସସି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ସେଇଥିରେ କି ସବୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ତମାନେ ପାଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦବ। ତ ଦେଖା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।